आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बहुत ही मोहतरम कुरान साथियों, मैं आप सबको आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 4 है हमारा और सूरह बकरा की हमने आज आयत नंबर 84 पढ़नी है और हमारा सफ़ा नंबर 12 शुरू हो जाएगा और हमने उसका आज पहला इशारा पढ़ना है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कोर्स जो है वो समझ में आ रहा होगा और आप लोग इसकी खूब प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि बाकी कोर्सेज में हमने मुख्तलिफ चीज़ों की ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है। जैसे कि उसी 1 में हमने माजी के सीगों की और मुतारे के 11 हमने अफ़ाल के ऊपर उनकी प्रैक्टिस की थी। इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस हमारी कम है। वो इस वजह से रखी गई है कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये कुरान मजीद में इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुई। जैसे कि मुअन्नस के सीगे हैं, दो के सीगे हैं, तो इस पर इतना ज़्यादा वक्त नहीं लगाया गया। और ये भी समझा जा सकता है कि QC4 तक स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाते हैं कि अगर वो कॉन्सेप्ट को एक दो चीज़ों पर जो है वो उसको प्रैक्टिस कर लें तो उनको उसकी नो हाउ पता चल जाती है, क्योंकि पीछे से उन्होंने सारा टेबल का फॉर्मेट जो है वो सीखा हुआ है। उसके बीच में अगर एक एक दो दो सीगे ऐड करने हैं तो आप लोग खुद से भी उसकी प्रैक्टिस माशाल्लाह करके ग्रुप में भेजते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है जिससे आप लोगों को इस चीज़ की जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आप लोगों ने जो मोनस के सीगे सीखे हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था जब हमने वो कर रहे थे कि आप जो कम से कम QC1 के जो हमारे 11 अफ़ाल हमने पढ़े हैं ना, उसके ऊपर उनको ज़रूर प्रैक्टिस किया करें। 11 अफ़ाल के ऊपर करना मुश्किल नहीं है ना कि आप एक-एक बाब में से एक-एक, दो-दो ले लें और उसको लेकर मोनस के सीगों की प्रैक्टिस कर लें। फिर अब हम जो 2 के सीगे सीख रहे हैं यानी तस्नीया के, उसको भी आप ऐसा करें कि जैसे 2 आप लोग जो है वो फतहा से ले लें, 2 नसरा से ले लें, इस तरह से आप करके 2 कमज़ोर पे किसी पे लेकर को 2 मज़ीद फ़ीही के ले लें। उस पे प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप लोगों को उसकी समझ में इंशाअल्लाह ताला आ जाएगी। हम साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा करते भी हैं, कुछ असाइनमेंट्स भी मैं भेजती हूँ आप लोगों को, वो भी आप लोग माशाल्लाह करते हैं। तो मेरे से कोई बाज़ दफ़ा सिस्टर रज़िया की 2-3 होने से रह गई। वो ये ऐसा होता है कि मैं जैसे कर रही होती हूँ ना, तो समटाइम्स मैं उस पे कमेंट करना भूल जाती हूँ। हालाँकि वो मैंने देख ली होती हैं, तो वो इस वजह से रह जाती है। वरना ये कि जो ही आती है तो मेरी नज़र से गुज़रती है तो मैं देख लेती हूँ। लेकिन वो हम मेरा बच्चे हैं ना, स्टार वगैरह मिले तो हमें खुशी होती है ना फिर। जी, जी, मुझे ये पता है कि स्टार वगैरह मिले तो बाज़ बाज़ लोग तो मेरे साथ वो बाकायदा बहस भी करते हैं स्टार्स वगैरह के ऊपर ग्रुप में। ये है स्टूडेंट, हम जिस भी उम्र में होते हैं ना, तो हमें इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा बिल्कुल। हमारी टीचर हमारा काम देख लें और उसके ऊपर कोई ना कोई कमेंट कर दें। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपका काम नहीं देखती, मैं फ़ौरन आपका काम देखती हूँ, मैं जो ही फ़ारिग होती हूँ, तो बस मेरे से कभी रह जाता है, तो जिसके लिए मैंने माज़रत भी की है और दोबारा भी करती हूँ। अब हम चलते हैं जी, आज का जो हमारा काम है उसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। कि हम लोगों ने जैसे कि हमेशा इस चीज़ को इसलिए दोहराया जाता है कि हमें पता चले कि हमारी अचीवमेंट क्या है और अब हम कहाँ तक पहुँचे हैं। QC1 को हमने अपने राइट हैंड से स्टार्ट किया था। हमने इसको कहाँ से स्टार्ट किया था? थंब से स्टार्ट किया था। फिर हमने इसको लिटिल फिंगर तक लेकर गए और हमने इसके 5 सफ़ात, 5 उँगलियों पे हमने इनको 4 इशारों में पढ़ लिए। फिर हम लोग आ गए अपने QC2 के ऊपर, जिसमें हमने जो है वो सफ़ा नंबर 6 को हमने अपनी छोटी उँगली से स्टार्ट किया और उसको हम लेकर गए थंब तक। हमने 6 से लेकर 10 सफ़ा तक इसको पढ़ लिया। अब हमने शुरू किया हुआ है QC3 में हमने इसको पढ़ा था और अब हम QC4 में अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा नंबर 11 से हमने दोबारा से राइट हैंड पे स्टार्ट किया हुआ है और अब हम उसको पढ़ रहे हैं सफ़ा नंबर 11 से लेकर और सफ़ा नंबर 15 तक हमारा सफ़र जो है वो मुकम्मल हो जाएगा इसका। फिर हम QC5 में इंशाल्लाह चले जाएंगे। और QC3 और 4 में हम लोग बनी इसराइल का मौजू जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। आज जो हमारा हिस्सा है ना, उसमें जो एक आयत है 84, एक तो वो बहुत छोटी सी आयत है, उसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो अगली आयत के ऊपर भी उसका थोड़ा सा उसमें रेफरेंस आते हैं। तो थोड़ी सी उसकी एक्सप्लेनेशन हम आज ले लेंगे और थोड़ी सी फिर हम उसको अगली दफा कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी देखिएगा जरा ग्रुप, यहाँ से देख लें। थैंक यू। उसके बाद हम लोगों ने अपना जो है वो सफ़ा नंबर 11 मुकम्मल कर लिया, जाहिल और पढ़े लिखों का हाल। के बाद हमने देखा
आग सिर्फ चंद दिन, फिर हमने देखा आग, कायदा और कायदा आग और जन्नत का, फिर हमने देखा मिसाके बनी इसराइल। आज हमने पढ़ना है सफ़ा नंबर 12, जिसका पहला इशारा है मिसाके खून, फिर है कत्ल और इखराज। ये हमारा दो जो डेज होंगे ना, हमारा आज मंडे के डे पे हमारी क्लास एक्स्ट्रा जो हुई है आज, और एक फ्राइडे को जो हमारी स्केड्यूल क्लास होती है, उसमें जब हम मुकम्मल करेंगे ना, फिर हमारा वाकया पूरी तरह से मुकम्मल होगा। फिर उसके बाद है बास किताब पर ईमान, और फिर मूसा और ईसा और रसूलों का से सलूक जो वो करते थे, जिस पर अल्लाह ताला ने उनको सख्त सजा दी थी, तो वो सारे वाकयात को मिलाकर तो फिर हम उसको भी इंशाल्लाह ताला देख लेंगे। इसके शॉर्ट इशारे हैं मिसाक, कत्ल, बाज और मूसा, ये हमारे हो गए शॉर्ट इशारे। और हमने इसको ऐसे देखना है कि ये बहुत ही छोटी सी आयत एक लिहाज से हम देखें, ये और इसका जो मौजू है ना, वो यहाँ पर आकर कंप्लीट होता है, यानी दो क्लासेस में हमारा मौजू कंप्लीट होगा। उसके बाद जो आयत है वो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक एक आ जाएगी, ये जो लाइट सा ग्रीन कलर है, और फिर ये जो ब्लू कलर में हमारी लास्ट वाला जो इशारा होगा वहां से मुकम्मल हो जाएगा। तो आज हम देखते हैं कि आज की हमारी आयत में हमारे लिए क्या चैलेंज है, और उसको हमने देखना है। और इसका इशारा जो है वो है मिसाके खून, यानी खून का कोई मुआहदा, इसमें इससे पता चला ना हमें। तो मिसाकाकुम, यानी इससे हम इस इशारे का नाम समझ सकते हैं। और सफका का फेल हमने शुरू में भी सूरह बकरा के में हमने पढ़ा था। और उसके बाद दिमाअकुम, यानी दम उनका जो फेल है, ये भी हम पहले इससे थोड़ा सा फेमिलियर हो चुके हैं। आज हम देखेंगे मिसाके खून जो है वो, उसको हमने किस तरह से इसको इशारे को समझना है। मुझे जरा एक सेकंड दीजिएगा जी। कोई और सेकंड, कोई मिस नहीं है। मुझे तो कभी नहीं। लिखते हैं हम, लिखते हैं, आप इन्हीं में से चूज कर ली। ठीक, चैट में देख लो, मैं सिस्टर रजिया ने अस्सलाम वालेकुम का, ठीक। असल में आज QC3 का मिड क्विज भी हो रहा है, तो उनको कोई इशू आया तो मैं एड्रेस कर रही थी। अच्छा जी, आगे हम देखते हैं। इसका पिछली आयत से वही ताल्लुक है, जैसे हमें काफी सारी पिछली आयत में यही ताल्लुक दिखाया जा रहा है कि अल्लाह ताला लगातार बनी इसराइल के बातिल अकायद और उनकी बदअमालियों का जिक्र फरमा रहे हैं। तो हम देख लेते हैं कि क्या इसका आगे आयत में हमें समझ में आता है क्या होगा। तो यहाँ से हमने इसके असबाब देखने से पहले इसकी तिलावत करनी है। तो आप लोगों में से सिस्टर रजिया, आप अनम्यूट हैं, आप तिलावत करेंगी इसकी जी जी मैं कर लेती हूँ जी। जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون صدق الله العظيم। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी तिलावत की, माशाल्लाह, तबारकल्लाह। अब आप लोग इस आयत को अगर गौर से देखें तो आपको ऐसा नहीं लगता होगा कि कोई भी लफ्ज आपको समझ में नहीं आता। जैसे अखजना हमने पिछली आयत में भी पढ़ा था, मीसाक भी पढ़ा था, तस्फिकूना हम पहले भी पढ़ चुके हैं सूरह बकरा में, दिमा भी हम पहले पढ़ चुके हैं, खराजा का फेल अखराजा का भी आप पढ़ चुके हैं, आफुस का बहुत ज्यादा दफा हम इसको पढ़ चुके हैं, दियार हमें उर्दू से समझ में आता है, ठीक है। अकरार तुम उर्दू के इकरार से समझ आता है हमें, और तशहदून हमें शहादत से समझ आता है। यानी कोई एक ऐसा भी लफ्ज नहीं है जो हमें अब तक समझ में ना आता हो। तो ये किस वजह से हुआ हमें कि हमें सब समझ में आ रहा है? ये हम सीख रहे हैं लगातार अल्हम्दुलिल्लाह। जी, हमने जो हम सीखा है ना, अब हम अल्फाज सीख रहे हैं, हर्फ हाँ सीख रहे जी, हैं जी। हम इसको सीख रहे हैं। आप लोग एक जरिए से नहीं सीख रहे, आप लोग बहुत सारे जरियों से सीख रहे होंगे, जाहिर है हमें पहले से भी जी कुछ ना कुछ आता था। हमारी उर्दू की लैंग्वेज भी हमें हेल्प करती है। तो ये सारा जो है ना, इसका मैं इस तरह देखती हूँ ना, किसी आयत को कुरान के किसी अगले हिस्से में से,
मुझे एक बहुत अजीब सी एक खुशी महसूस होती है कि इतनी आसानी से मैंने इसको सीख लिया। मेरा कोई बेस नहीं है पीछे से ग्रामर का, मैंने ये अल्फला से ही सीखा है जो कुछ सीखा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत सारा नॉलेज है उसके बाद, लेकिन ये जो तरीका इनका पढ़ाने का है ना, ये बहुत ही जबरदस्त है कि ये लोग इस तरह बिल्कुल। करते हैं। हमें अब कुरान मजीद की आयत को समझना आसान हो गया है। हम इसके बात को देख लेते हैं, फिर हम उस चैलेंज जो ये लिखते हैं ना, साथ के इतने लफ्ज नहीं आते, उसको हम देखेंगे कि वो क्या सही लिखा हुआ है उन्होंने कि या ऐसा नहीं है। हम सबसे पहले इसके असबाब को एक बार पढ़ लेते हैं कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से ये अहद लिया था कि वो ना लोगों को कत्ल करेंगे और ना ही उनको उनके घरों से निकालेंगे। दूसरी बात क्या है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर इंसानी हकूक को ख़ास अहमियत दी है। यानी जो होता है ना, ये कहते हैं कि हम कि किसी के घर का होना, उसके रिज़्क का बंदोबस्त होना, ये हर किसी इंसान के इंसानी हकूक है। तो उसको नहीं हमने जो है ना, उसकी जान, उसका माल, उसकी इज़्ज़त जो है उसकी हिफाज़त करना, ये जो इंसानी हकूक है अल्लाह ताला ने कहा है कि किसी सूरत भी सल्ब नहीं किए जा सकते। उसके बाद तीसरा क्या है कि अल्लाह ताला ईमान वालों को एक जिस्म की तरह देखना चाहते हैं, गोया आपस में एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाना खुद को तकलीफ पहुंचाना है। यानी अगर हमारा जिस्म का एक हिस्सा दर्द करता है ना, तो हम उसकी तकलीफ की वजह से पूरा जिस्म भी जो है वो हमारा अनरेस्ट में रहता है। फर्ज करें मेरे सर में दर्द है, तो मेरा पूरा जिस्म है, मैं सो नहीं सकती, मैं आराम से अपना काम नहीं कर सकती, मैं बोल नहीं सकती, मेरा दिल नहीं करता किसी से बात करने को, मुझे कोई सेलिब्रेशन नहीं अच्छी लगती। इसी तरह से अगर हम लें कि मुसलमान या एक कबीले के लोग एक दूसरे के साथी होते हैं ना, अगर एक को तकलीफ होगी तो जाहिर है बाकी सबको भी तकलीफ पहुंचाई जा रही होगी, उसके जरिए से सब लोग ही उसकी वजह से अनरेस्ट में होंगे। अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि ये था। और दूसरा, ईमान वाले जो हैं उनको कहा गया है कि आप एक जिस्म की तरह बन जाएं। यहाँ पे तो हमारे कुरान का जिक्र है ना, कुरान में ये बात आ रही है। यहाँ पे तो हम समझेंगे कि सब मुसलमानों के लिए कहा जा रहा है, लेकिन जिस कौम के लिए ये बनी इसराइल के लिए आयत उतरी थी, उनके लिए भी यही फार्मूला दिया अल्लाह ताला ने। आपके जो सब लोग हैं, आनफुसकुम, अपनी जानों का मतलब यहाँ पर ये नहीं है सेल्फ, इसका मतलब है आपके जो अराउंड लोग हैं, आपके रिश्तेदार, आपके कबीले के लोग, आपके मजहब के जो साथी हैं, वो सारे जो हैं वो, उनमें से किसी एक को तकलीफ पहुंचाना मतलब ये कि सारों को तकलीफ पहुंचाना। इसकी रोशनी मिसाल आजकल हमें कहाँ से नजर आती है? फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है, हम उस दर्द को उस तरह महसूस नहीं करते, लेकिन हम महसूस करते हैं ना, हम अनरेस्ट तो होती है हमारे जिस्म में कि हुक्मरान ये नहीं कर रहे। हम उनको मदद पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि उनका जो मुश्किल है वो किसी तरह से थोड़ी बहुत हील अप हो जाए। तो हमें ये देखना है कि हम जो है वो किस तरह से एक दूसरे की हेल्प करते हैं। वो हमारे ईमान से रिलेटेड है, हमारे मजहब से रिलेटेड है। तमाम मज़ाहिब के लोग जो हैं वो इसी तरह से अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो जो पहले ज़माने में इस्लाम जब नहीं आया था, उस वक्त अल्लाह ताला उन्हीं मज़ाहिब के लोगों की तज़किया नफ्स नफ्स कर रहे थे और उन्हीं को ये अच्छे जो बातें हैं उनको सिखाने की कोशिश कर रहे थे, खासकर बनी इसराइल को, जिनके वाक़यात अब हम पढ़ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इस आयत में जो है वो ये जो चैलेंज लिखा हुआ है, क्या ये सही है? नहीं है, ऐसा है ना। हमें इसमें से सारे लफ्ज, मैंने पहले जब से हमने इसको चेक किया, तो हमें इसमें से सारे अल्फाज जो है वो जाने पहचाने हैं। हमें उनके सीगे समझ आ रहे हैं, हमें उनके टुकड़े समझ आ रहे हैं, हमें उनके मीनिंग समझ में आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जी कुरान ऐसे। इतना आसान है कि हर लाइन में एक भी नया लफ्ज नहीं है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ, कोई एक भी नया लफ्ज नहीं है जो हमें नहीं समझ में आ रहा। इसलिए हमने क्या करना है, अपने इस शौक को आगे और बढ़ाना है, ताकि हमें जो भी लैंग्वेज का चैलेंज आता है ना, सबसे बड़ा हमें वोकेबलरी का चैलेंज आता है, उसको हमने ओवरकम करते हुए इंशाल्लाह ताला आगे निकलते चले जाना है। अब हम सबसे पहले इसका लफ्जी तर्जुमा ले लेते हैं, और आपको पता है कि मैं तो नहीं करूंगी, आप करेंगे इसको, ठीक है? तो बिल्कुल हम ही करेंगे। बिल्कुल आप ही करेंगे। तो स्टार्ट कीजिएगा। पहली लाइन जो है वो सिस्टर नजीबा आप कीजिए, दूसरी लाइन जो है वो सिस्टर रजिया आप करें। अगर कोई और भी करना चाहे तो हम उसको दोबारा भी कर ठीक है जी। लेंगे। आउज़ु ठीक है। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर इसमें है वइज़ अखज़ना वइज़, तो वो हो गया ना इसके अंदर, मतलब एक सिलसिला चल रहा है जो जी। शुरू का है, मीनिंग आती है, और वाव जो है हर्फ अतफ है। अतफ है। फिर अखज़ना हम्म, हमने दिया, तो ये मजीद फी का है। देखें, आपने बताना है, गौर करें, और कोई नहीं बताएगा, ठीक है? अखज़ा याखुदू होता है वैसे, नहीं ये माजी।
और माजी ना का, आ गया ना इंसान, जी ना आ गया तो ये जमा का हो गया कि हमने लिया, हाँ जी, छठा हम सीगा ये है। वाला, हाँ छठा सीगा है। और ये सलासी मुजरद है या सलासी मजीद फी है? नहीं नहीं, सरासी मुजरत है, मुजरत। सलासी मुजरद, शाबाश। अब देखिए मैंने यहाँ ठीक पर है। बताया ना कि कोई और नहीं बताएगा। जी मेरा ये जी मकसद है आप लोगों से करवाने का कि आप कुरान का जी, जो भी हिस्सा पढ़े आप इसी तरह से उस पर गौर व फिक्र करें, रुक रुक खुद ही के आनी चाहिए। खुद ही से जी करें, ठीक बिल्कुल। है। चलें आगे करेंगे। ठीक है। ये मीसाक अगर अलग होगा और कुम जमीर होगी, तो हम्म, मीसाक ये जो नाउन हो जाएगा। जी नाउन है बिल्कुल। और ला हर्फ हो गया, तस्फिकूना हम्म, ये भी ये भी माजी है, और सरासी मुजरत का ही। माजी है, देखें गौर से। ओ सॉरी सॉरी, माजी नहीं है, सॉरी, मजारे है, मजारे। मुदारे है, मजारे मुदारे का में कौन सा सीगा है? ये है, जमा का सीगा है। हम्म, और ये मतलब पूरा दूसरा वाला है। दूसरा में तो या होता है, नहीं, चौथा होगा। चौथे में तो हमजा होता है। सफर तस्फिकूना नस्फिकू, तो ये पांचवा। पांचवा, शाबाश, अब आप सही पहुंचे, पांचवा। पांचवा मुदारे का पांचवा सीगा है तस्फिकूना, ये, हाँ ठीक है। जमा का, और जमा का है, ठीक है। जमा का है अच्छा, बिल्कुल। दिमाग दिमाग ये तो खून को कहेंगे, और कुम फिर जमीर आ गई। बिल्कुल, कुम जमा की जमीर आगे, जो कि ये हमारे पास जी होती है जी, जमा की जमीर। दिमाग ये नाउन हो गया। दिमाग खून, नाउन हो गया, शाबाश। और ये वाहिद है कि जमा है? दिमाग खून मेरे ख्याल है जमा होगा। जमा है बिल्कुल, ख्याल नहीं आपका, यकीन है आपका कि ये जमा है, ये क्योंकि तो सिंगल जो होगा दम होगा, दम। दम, दमा, दमुन, दमुन, शाबाश, दम होगा। दमुन, ठीक है। वेरी गुड। और कुम ये जमीर आ गया, वाला, और ये हर्फ आ गए। और तुखरिजूना, जैसे तस्बिकूना था, यहाँ पे तुखरिजूना है, खरज युखरिजू तुखरिज। लेकिन यहाँ पे ये ना निकालोगे, ये मजहूल हुआ है। गौर से मजहूल है ये। देखिएगा, गौर से देखिएगा, मजहूल है। शक तो पड़ा खरज, आपको पेश से ना? जी मैं पेश की वजह से हो रहा है मुझे, हाँ जी, तो पेश की आप वजह। अब इसको सोचिए कि पेश है तो फिर इसके पेश के साथ कुछ और होना चाहिए। अगर हाँ, मजहूल, लेकिन राह के ऊपर जबर आना चाहिए था। जी, तो मजहूल पे यहाँ होना चाहिए था तुखराजूना, है ना? तुखरिजूना, जी। तो हाँ, देखिए तुखरिजूना है, हाँ, तो ये ला की वजह से चेंज हुआ है कुछ। नहीं ये चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल ये अपनी असली शक्ल में है। तो फिर ये ये मजारे, ये मुदारे है बिल्कुल। ये मुदारे में पेश आप, हुआ, पेश। मुदारे में देखिए अ, पेश आती थी ना, हमारे तीन अफाल, जो तीन हमारे अबवाब थे उनमें पेश आती थी, जिनमें एक एक मजीद फी था ना। मजे, याद आया अच्छा। कुछ आपको? तफील में, इफाल में, मुफाला में एक एक मजीद फी था ना, उनका मुदारे। अखरज, हाँ जी, अभी पढ़ा। अखराजा, बिल्कुल सही पहुंची अब आप। ये अखराजा का है, मुदारे का कौन सा सीगा है? पांचवा सीगा है ये। और ना तुम पांचवी, समझ निकालोगे, ये ठीक है, निकालो ये, निकालोगे। ठीक। और ये पेश जो आती है ना, ये हमारे तीन अफाल के ऊपर आती है, तीन अबवाब मजीद फी ये के हैं, जिसमें हमारे पास एक है तफईल, जिसमें एक तशदीद ज्यादा है, एक इफाल है जिसमें हमजा ज्यादा है, जिसमें से ये है ना, और इसके जी अलावा इफाला जिसमें अलिफ ज्यादा है। तो ये हमारे पास उनका मुदारे भी पेश से आता है, ठीक है सिस्टर, आपने जी, माशाल्लाह जी, आगे चलिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे सिस्टर रजिया की बारी, जी सिस्टर रजिया। जी अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, अनफुसकुम दो टुकड़े हैं। हम्म, अनफुसुन ये जमा तकसीर है, इसम है, हम्म, हम्म, और इसकी जो है सिंगुलर वो है नफ्सुन। कुम ये ज़मीर है, जमा मुखातिब। हम्म, आगे है मिन, हम्म, हरफ जार। हम्म, दियारिकुम दो टुकड़े। दियार ये जमा है, जमा मुकस्सर, इसकी है वाहिद दारुन। हम्म, कुम अगेन जमा मुखातिब है। हम्म, तुम हरफ अतफ। अक़ररतुम हम्म, ये फ़ेल माजी है, हम्म, पांचवा सीगा है। मजीद फी में से है, बाबी फाल है। जी अक़र्र युक़िर्रु, बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है। जी, व अंतुम व हरफ अतफ, अंतुम ये ज़मीर मुनफसिल जमा मुखातिब। हम्म, तशहदून ये फ़ेल मुदारी है, पांचवा सीगा है ये, बाब सामिया से है। शाहिदा यशहदु, शाबाश, वेरी ठीक हो गुड। गया। अच्छा एक बात मुझे बताइएगा यहाँ पर,
जी जी। मेन जो है वो क्या चीज है यहाँ पर? कौन सा? मेन, मेन, ये वाला। मीन। मीन ये हरफ जार। हरफ जर की वजह से आगे कोई तब्दीली आई है? हाँ जी, दियारिकुम, दियार के नीचे जेर आई है। दीआर के नीचे जेर आई, ये भी हमने नोट करना होता है ना। दीआरिकुम, जी जी। यानी जहां भी हरफ जर हम्म, आएगा वहां पर अगर आगे इसम है तो वो उसको जेर कर देता है, ठीक है। जी व बिल्कुल। इज मिन दियारिकुम, तो हम इसको कहेंगे अपने घरों से, इस लिहाज से, ठीक है। शाबाश, बहुत अच्छा जी आपने किया, वो वेरी गुड। अब इसी तरह से आपने कुरान मजीद की जो भी आयत पढ़नी है ना, एक या दो, जैसे आपने आधा सिपारा पढ़ लिया, या आपने उसका रुबा पढ़ लिया, या सलासा पढ़ लिया, जितना भी पढ़ लिया, डेली में ना आप लोग 2 आयत के ऊपर ये वाली प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। उसका हम्म, एक एक टुकड़ा टुकड़ा करके उसको ग्रामेटिकली एनालाइज किया करें, उसको समझा करें, उसके सीगे पहचाना करें, उसका बाप पहचाना करें, मजीद फी का है या क्या है, देखिए फिर आपको एक हैबिट बन जाएगी। फिर हमने इससे आगे भी तो निकलना है ना, हमने सिर्फ लफ्जी जी तर्जमा तो जी। नहीं सीखना, हमने तो उस पर तजक्कुर भी करना है इंशाल्लाह ताला। तजक्कुर करेंगे जब हमें इनका लफ्जी मतलब समझ में आ जाएगा, तो लफ्जी मतलब समझने की तरफ थोड़ी सी अपनी स्पीड को तेज करें, ताकि हम इसके तजक्कुर के ऊपर भी जाएं, इसके ऊपर तदब्बर भी हम करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है ना कि मेरी आयत के ऊपर तदब्बर भी करो और तजक्कुर भी करो। तो वो करने का मरला भी हमारा तब आएगा जब हम इसके ऊपर जो है वो इसके ग्रामर को समझना शुरू हो जाएंगे। ग्रामर का समझना हमारे लिए बेसिक चीज है, जो कि इंशाल्लाह ताला हम अच्छी तरह से कर रहे हैं और आगे भी अल्लाह अल्लाह के करम से आगे भी करते रहेंगे। चलें जी, अब हमारा बहुत अच्छा सा आप लोगों ने कर लिया। यहाँ पर आप लोग एक चीज नोट कीजिएगा कि ये जो वाह है ना, ये वाह इसका हिस्सा नहीं है इसका, है ना। लेकिन ये जहां पर हम्म, भी आता है ना, ये लफ्ज के साथ जुड़ के आता है, स्टैंडर्ड डिस्टेंस नहीं रखता ये। इसकी ये खासियत है, और किसकी खासियत है ये? एक और भी हर्फ है, हमजा, स्टार्ट में क्वेश्चन मार्क वाला हमजा आता है ना, सवालिया, वो भी जी जी। स्टैंडर्ड डिस्टेंस नहीं रखता। इसका मतलब है ये दो अल्फाज हम्म, ऐसे हैं, हरफ अतफ या एक वर्ड जो है वो अपने साथ लफ्ज आने वाले के साथ उसका ही हिस्सा नजर आ रहे होते हैं। जैसे जब हम पढ़ें तो ऐसा लगता है जैसे वाइज एक ही लफ्ज है, हालांकि ये एक लफ्ज हम्म, नहीं है, ये दो अल्फाज है, मुकम्मल मीनिंग देते हैं, वाह और इज, ठीक है। वाह या वाह इजा भी हो सकता है। यहाँ पे भी देखें ये के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये स्टैंडर्ड डिस्टेंस नहीं रखता, जैसे कि इस ला ने इसके और इस सुकून के दरमियान में रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमने हम्म। बात जो है वो इसको भी नोट करना है कि ये ऐसे दो अल्फाज है जो दूसरे आगे आने वाले लफ्ज के साथ स्टैंडर्ड डिस्टेंस मेंटेन नहीं रखते, ऐसे लगता है वो उसका अपना ही हिस्सा है, हालांकि ऐसा नहीं है। अब हम इसको देख अच्छा, लेते कल हैं। आपने बताया था कि वाव को हरफ इस्तेनाफ भी कहते हैं, तो इस ये भी तरह यहाँ पे भी। जी, नहीं, यहाँ पे भी वही है, ये इस्तेनाफ जी ही है। यहाँ पे भी वो ही है। देखिए ये पता है इसको हम कैसे अच्छा। फर्क करेंगे, जब कोई बात पिछली आयत में चल रही हो ना और अगली आयत में भी कंटिन्यू हो और वो वाव से स्टार्ट हो, फिर हम कहेंगे कि ये वाव टफ है, यानी ये जोड़ रहा है पिछली हम्म, बात को अगली बात से। फर्ज करें यहाँ से कोई नया वाक्य शुरू हो रहा है, हम्म, जैसे कि ऐसा लग रहा है ना यहाँ से नया वाक्य शुरू हो रहा है हमारे सामने, हम्म, पिछली वाली बात खत्म हो गई थी, पिछली आयत को अगर आप खोल के देखें तो पिछली बात हमारी वहां पर खत्म हो गई थी। यहाँ पर फिर हम इसको कहेंगे ये वाव इस्तनाफिया है, यानी यहाँ से बात नई शुरू हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हम्म, इसको, ये बात क्या है, ये बात आगे कंटिन्यू हो रही है, तो ये कौन सा होगा, वाव अतफ होगा ये वाला। अतफ का मतलब है जोड़ने वाला, जैसे सुम्मा का लफ्ज भी जोड़ने होता वाला। है जोड़ना, ठीक है। हम्म, तो ये दोनों इस लिहाज से हम इसको कैटेगराइज करेंगे कि अगर हमारी आयत में नया वाक्य शुरू हो रहा है, नई बात शुरू हो रही है, तो फिर हम उस वाव को हम कह देंगे कि ये वाव नाफिया है, लेकिन अगर वो पिछली बात को कंटिन्यू कर रहा है तो फिर हम कहेंगे ये वाव अतफ है, ठीक है। ठीक। क्लियर हो गया? चलें जी, आगे हम देख जी लेते हैं चल। कि इसको हमने किस तरह से और समझना है इस आयत को। वैसे तो आप लोगों ने बहुत अच्छा इसको किया, मैं ग्रामर की तरफ नहीं जाऊंगी, हम कुछ और अल्फाज के मीनिंग्स की तरफ आपको समझाने के लिए, ताकि कभी भी ना भूलें, उस पर चलेंगे हम। वइज अखजना, और याद करो जब, अखजना लिया हमने, यहाँ पर किसने अहद लिया? अल्लाह ताला ने अहद लिया। क्या अल्लाह अल्लाह ताला उनके ताला। सामने मौजूद हुए थे? मौजूद हुए थे। जब अल्लाह ताला ने पिछली आयत में भी कहा था ना, हमने आपसे अल्लाह ताला तो एहसान दिए थे ना, किताब जरिए के और जरिए, अपने वही के। नबी के साथ। अल्लाह ताला के ने अहकामात दिए थे अपने नबी के जरिए। ये कहा जाता ना कि जी नबी का हाथ अल्लाह का ही हाथ होता है, क्योंकि वो अपने पास से कुछ नहीं जी। कहता। अल्लाह ताला ने पैगामात जो है वो हमारे नबियों के सीनों पर उतारे, उनको
پیغامات پہنچائے، تو جب وہ نبی اپنی امت سے اس چیز کا عہد لے رہے تھے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہی ان سے وہ عہد لے رہے تھے. یہاں پر اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جب ہم نے لیا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی جو مائٹینس ہے اس کو ہمیشہ شو کرتے ہیں جب کا سیگا استعمال کرتے ہیں، میثاقکم، پکا وعدہ. ٹھیک ہے، ایسے ہم کہتے ہیں نا کہ تمہارے ساتھ ہم نے میں بڑے باوسوخ ذرائع سے یہ بات کہتا ہوں. ہمارے پاس اردو میں یہ ٹرم استعمال کی جاتی ہے باوسوخ ذرائع سے، یا میں بڑے وسوخ سے یہ بات کہتا ہوں. اس کا مطلب ہے میں پورا طریقے سے اس چیز کو میں دیکھ کر آیا ہوں، مجھے پتا ہے اس چیز کا. تو اس کو ہم خاص اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں کہ میثاق کا مطلب ہوتا ہے ایسا عہد بہت کا لیا گیا ہو، کس طرح سے دونوں پارٹیز کا آپس میں ایگریمنٹ ہو جائے آمنے سامنے. ٹھیک ہے، یعنی اس کو توڑنے کا کسی میں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے ابلٹی یا ضرورت ہونی چاہیے کہ اس کو توڑ سکے، کیونکہ وہ دونوں کی مرضی سے طے ہوا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یاد کرو جب میں نے تم سے لیا تو وعدہ تم سب سے، لا نہیں، حرف نہیں ہے یہ، حرف وہ کہتے ہیں حرف نہیں، لا حرف نہیں کے طور پہ استعمال ہوا ہے. تسفکونا، بہاؤ گے. تسفکونا کا لفظ ہم نے پیچھے سورہ بقرہ میں ایک جگہ پہ پڑھا تھا، مجھے وہ آیت کا نمبر یاد نہیں ہے، آپ لوگ اس کو ڈھونڈ لیجئے گا. اس کا مطلب یہ، اس کا مادہ نکلتا ہے صفاق سے. صفاقہ ہے نا، صفاقہ، سین فا اور کاف صبر، اس کا جو مصدر بنتا ہے وہ بنتا ہے صفاق. ٹھیک ہے، صفاق. صفاقی جس کو کہتے ہیں نا کہ مطلب برے طریقے سے کسی کو مارنا، صفاق قاتل ہم کہتے ہیں، لفظ استعمال کرتے ہیں. تسفکونا یعنی تم صفاقی سے بہاؤ گے دماءکم، خون آپس میں. اب یہ جو کم کا صیغہ ہے نا، یہ ایسے دماغ کے لیے استعمال ہوتا ہے، حاضر کے لیے. یعنی تم اپنے آپس میں اپنے ہی بہن بھائیوں کا خون بہاؤ گے. اپنا نہیں یہاں پہ کہا ہوا، اپنا یعنی جو آپ کے قریبی لوگ ہیں، آپ کے قبیلے کے، آپ کی فیملی کے، یا آپ کے رشتہ دار، یا آپ کے دوست، آپ کے جو لوگ ہیں. دماءکم، اپنے ہی لوگوں کا خون بہاؤ گے. اب یہ جو دماء ہے، سسٹر نے بتایا کہ دماء ہے دمن. ٹھیک ہے، ابھی آپ کو یاد ہوگا، یا اگر ہم اللہ تعالیٰ ابھی تک آپ لوگوں کو یا مجھے نہیں لے کے گیا حرم میں، تو ہمیں لوگوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر ہمیں دم دینا پڑتا ہے، یعنی کسی جان کی قربانی دینی پڑتی ہے وہاں پر. اگر ہم سے کوئی ارکان رہ جائے یا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے ارکان کو ادا کرنے میں، تو وہاں پر ہمیں ایک جان کا دم دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دم سے ہم جان کو یا خون کو اس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں، دم سے. ٹھیک ہے، جی. الا، اور نہیں، اور نہ، یا اور نہیں، تخرجونا، تم نکالو گے. اب یہ فعل ہمارا باب افعال سے آ جاتا ہے، اخرجا یخرجو. ٹھیک ہے، تخرجونا اس کا پانچواں صیغہ ہے، تم نہ نکالو گے. اب اس میں باب کی خصوصیت لگائیں. کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں کہہ رہی ہوں اس میں باب کی خصوصیت لگائیں. اخرجا افعال باب سے آیا نا یہ. یعنی کہ آہستہ آہستہ کر کے نہیں آہستہ، اچانک، اچھا نہیں، یک بار، یک یک بارگی، ایک دفعہ. یک بار یعنی تم ایسا کرو گے کہ تمہاری لڑائی ہوئی ہے، تمہارے ساتھ تمہارے لوگ رہ رہے ہیں، اچانک تم ان کو کہہ دو گے کہ فوراً اپنے گھر خالی کر دو، نکل جاؤ یہاں سے. ٹھیک ہے، تخرجونا کہ تم ان کو کہہ دو گے کہ یک بارگی نکال دو گے تم ان کو، انفسکم اپنے آپ کو. یعنی اگر تم ان کو نکال رہے ہو تو اس کا مطلب ہے تم اپنے آپ کو بھی اذیت دے رہے ہو. من دیارکم، ان کے گھروں سے، اپنے گھروں سے. ٹھیک ہے، یعنی وہ جو آپ کے قبیلے کے لوگ، آپ کے مذہب کے لوگ ایک جگہ پر آپ کے ساتھ بخوشی رہ رہے ہیں کسی وجہ سے، یہ سارے یہود قبائل کی بات ہو رہی ہے نا. یہ اگلی آیت میں نا اس کو کنکلوڈ ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیت کے ساتھ ملا کے، کہ یہ سارے یہود کے قبائل، آپ نے ان کے نام سنے ہوئے ہیں، بنو خزرج، اوس و خزرج، بنو قریظہ، بنو نذیر. ٹھیک ہے، یہ سارے قبائل جو ہے وہ، یہ کچھ جو ہے وہ مدینہ میں پہلے سے رہتے تھے. جیسے کہ 2 ہجری کے قریب کی یہ بات ہے، جب بدر کا جو آس پاس کا جو زمانہ تھا، اس زمانے کی یہ بات ہو رہی ہے. کچھ قبائل جو تھے وہ وہاں پر ہی رہتے تھے، جیسے اوس اور اخرج. کیا ہے؟ اوس اور خزرج. حضرت، خزرج. حضرت، ہاں جی، اوس اور حضرت جو تھے نا وہ قبائل، وہ مدینہ میں ہی رہتے تھے. وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرتے رہتے تھے، اور یہ جو آپس میں بھی یہ لوگ اتنی زیادہ لڑائیاں کرتے تھے، اور وجہ پتہ کیا ہوتی تھی
کہ گھوڑے نے تمہارے ہمارے اس والے گھاٹ سے پانی پی لیا. آپ کو پتا نا، ہم نے بچپن میں یہ کہانیاں پڑھی ہوئی ہیں کہ یہ قبیلے آپس میں بہت زیادہ لڑتے تھے، اور کتنے سال نسلوں تک ان کی یہ والی جو لڑائیاں تھی یہ چلتی رہتی تھیں. پھر جب دوسرے علاقوں سے کچھ قبائل آ کر یہاں مدینہ میں آباد ہو گئے، جیسے کہ بنو قریظہ، بنو قنیقہ، ایک اور بھی تھا، میں نے یہاں یہی والے نام تھے، ٹھیک ہے. اب جو وہ لوگ بھی آ کے رہ گئے، ہے تو ان کے بھائی تھے نا، یہود ہی تھے سارے، ٹھیک ہے. لیکن ان میں سے دو نے نا آپس میں وہ حلیف بن گئے، یعنی ساتھی بن گئے، اور باقی دونوں کے ساتھ لڑائی کرنا شروع کر دی. اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے اس وقت وہاں یہ عہد لیا تھا کہ آپ لوگوں نے ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالنا. اگر آپ کی لڑائی ہو جاتی ہے یا آپ کے ساتھ کچھ قیدی بن جاتے ہیں، یا مطلب اگر آ کے رہ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ ان کے ساتھ تمہارے مذہب کے لوگ ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ پیار محبت سے رہو. لیکن کیا انہوں نے کیا کہ ان کو ان کا خون بھی بہایا، اگلی آیت میں ہمیں پتہ چلے گا، اور ان کو ان کے گھروں سے بھی نکال دیتے تھے یہ. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے. ثم پھر اکثر تم، اب یہ بھی ہمارے پاس واقعی فعال میں سے عادت ہے، پھر تم نے یک بار کی اقرار بھی کر لیا، یعنی تم اپنے نبی کے ساتھ بیٹھے وہاں پر، جب اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، تو تم نے اپنے بقائمی ہوش و حواس اس چیز کا اقرار کر لیا، ٹھیک ہے. اور تم تشہدون، اور تم گواہ بھی بن گئے اس چیز کے. تشہدون جو ہے نا وہ شاہدہ سے سمیہ کے باب سے آتا ہے. یہ اس کا مطلب ہے کہ تم گواہی بھی دے رہے ہو، اس کا یہ بھی مطلب ہے، اور اس کا مطلب ہے تم حاضر بھی تھے وہاں پر. شاہد مطلب یہی ہوتا ہے نا، اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا، اپنی اس وقت اس کی موجودگی وہاں پہ لازمی نظر آ رہی ہے ہمیں ان کی، کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا عہد ہو رہا تھا تو یہ وہاں پر موجود بھی تھے. اس کا یہ مطلب ہے کہ تم وہاں گواہ بھی تھے اور موجود بھی تھے، تمہاری موجودگی میں ہی یہ میثاق ہوا تھا، پکا معاہدہ. لیکن تم جو ہے وہ پھر اس سے پھر گئے. اگلی آیت میں آئے گا کہ وہ اس سے پھر گئے تھے. تھوڑا سا واقعہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اگلی آیت میں ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پوری طرح سے کنکلوڈ کریں گے. اب یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ وہ لوگوں کو قتل نہیں کریں گے اور نہ ہی ان کو ان کے گھروں سے نکالیں گے. غور کیجئے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہر انسان کے بنیادی حقوق کو کتنی اہمیت دیتا ہے، خاص طور پر زندہ رہنے کے اور جائیداد رکھنے کے حق کو. یعنی ان کا گھر بار ہو کسی جگہ پر، اور آپ اچانک ان کو وہاں سے نکلنے کا کہہ دیں، کیا ہوتا ہے؟ جلا وطنی ہو جاتی ہے نا. نئی جگہ پر آپ جب ہوتے ہیں تو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں پر. جیسے ہمارے بہن بھائی یہاں پر آج کل کے زمانے میں جو حالات بنے ہوئے ہیں غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ، کہ ان کو اپنے گھر بار چھوڑ کے جانا پڑتا ہے بے سر و سامانی کی حالت میں. یا تو ہو نا بندہ پلاننگ کے ساتھ، یہاں پہ کیا تخرجونا، یک بارگی نکال دینے کا حکم دے دیا ان کو. ٹھیک ہے، اگر آہستہ آہستہ کرے تو انسان اپنی چیزیں بیچ کر کچھ سرمایہ ساتھ لے کے جائے دوسری جگہ پہ ایڈجسٹ ہونے میں ان کو آسانی ہو جائے. جلا وطنی کس کو کہتے ہیں؟ سارا سامان تو اسی جگہ پہ رہ جائے اور آپ اسی جگہ پہ شفٹ ہو جائیں کسی کے سختی میں آ کر. تو ایسی چیز کو جو ہے وہ پسند نہیں کیا جاتا ہمارے مذہب میں بھی، اور کسی بھی جگہ پر انسانیت کا جہاں پر بھی ذکر آئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایسا تم نے نہیں کرنا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا اور تم نے اس کا اقرار بھی کیا تھا، تم لوگ اس کے گواہ بھی تھے. یعنی تمہاری غیر موجودگی میں نہیں یہ میں نے سارا کام کیا، یہ تم لوگوں کو حاضر ناظر بنا کر میں نے جو ہے یہ سارا کام کیا تھا. لیکن اب تم نے کیا کیا؟ اسی کی خلاف ورزی کر دی. اپنا خون، یعنی آپس میں ایک دوسرے کا خون، کیونکہ آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا گویا آپ کو تکلیف پہنچانا ہے. اس کو اپنے اوپر رکھ کے اگر ہم لوگ دیکھیں نا کہ اگر ہم کسی کو کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں تو کیا ہم امن میں رہ سکتے ہیں؟ پھر نہیں رہ سکتے نا. ہم کسی کے ساتھ بھی اگر ہم ہمارا ضمیر ہمیں ضرور ملامت کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر اس لیے ان کو فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے ان کو نکالا، ان کا خون بہایا، تو تم اپنی ہی جانوں کو جو ہے وہ تکلیف دو گے، اپنی جانوں کو اپنا ہی خون بہاؤ گے. اگر تم ان کا خون بہاؤ گے اس کا مطلب ہے تم نے اپنے خون بہایا. نہیں، تمہارے دینی بھائی ہیں نا، ان کا ہی خون بہا دیا تو تم نے مطلب ہے اپنے خون بہا دیا. اور تم کس کا خون کا تم حرمت کرو گے جب تم اپنے بہن بھائیوں کی نہیں کر سکتے؟ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں نا مسلم امہ کو دیکھنا چاہیے، اگر پوری دنیا میں اگر کوئی مشکل میں ہے تو ہمیں ان کی ہمیشہ ہیلپ کرنی چاہیے، کیونکہ ہم ہمارے دینی بھائی ہیں، وہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں. وہ اپنے آپ کو مت نکالو، یعنی تم میں سے کوئی کسی کو اگر نکالے گا
ٹھیک ہے. جب کسی کو اس کے گھر سے نکال دیا جاتا ہے تو وہ خود کو ذلیل اور رسوا محسوس کرتا ہے. اگر تم ان کو نکالو گے تو وہ ذلیل اور رسوا محسوس کریں گے. وہ جہاں بھی کہیں جائیں گے ظاہر اجنبی ہوں گے، اور اس طرح نکالے جانے کی صورت میں ممکن ہے انہیں سخت ترین تکالیف کا سامنا کرنا پڑے. نہ ان کے پاس پیسے ہوں گے، نہ ان کے پاس رہن سہن ہوگا، نہ کوئی کاروبار، نہ جاب، نہ کوئی ذریعہ آمدنی. اس طرح سے ہم سب مسلمانوں کے لیے بھی یہ یاد دہانی ہے کہ ہم نے اپنی امہ کو مضبوط کرنا ہے. ہمارے لیے پیغام ہے نا یہ. اس دنیا کے واقعات اگر ہم اس کو اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں گے نا، پھر ہمیں صحیح طرح سے اس چیز کو سمجھنے کا موقع ملے گا کہ ہم نے اب کیا کرنا ہے. اب ہم نے کیا آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہنا ہے کہ جو آج میں ایسا وہی رہے گا؟ ہم نہیں آ سکتے اس مشکل میں، کیونکہ وقت تو بدلتا رہتا ہے نا. ہو سکتا ہے کل کو ہم بھی اس مشکل میں آ جائیں. تو پھر ویسے ہی اگر آنکھیں دنیا بند کر کے بیٹھی رہی ہمارے مسلمان بہن بھائی، تو پھر ہم کس کی طرف دیکھیں گے؟ ہم نے تو ان کی طرف دیکھنا جیسے وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں. اگر کسی کو کوئی آفت آ جاتی ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، تو ہم مسلمانوں کا تو یہ شیوا ہے نا کہ ہم اگر دور دور بھی بیٹھے ہوتے ہیں، زلزلے ہم نے دیکھے، سیلاب ہم نے دیکھے، ہمیں اپنے گھروں میں پھر سکون نہیں آتا جب ہمارے بہن بھائی جو ہے مشکل میں ہو. تو اسی طرح سے ان کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ نہ ہی تم ان کا خون بہاؤ گے، نہ ہی تم ان کو اپنے گھروں سے نکالو گے. اب یہاں پر حدیث ہے وہ ہمیں بہت اچھا طرح پتا ہے. یہ حدیث اس کو ذرا دیکھتے ہیں کہ مسلم کی 86 نمبر ہے اس کا. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کی مثال یعنی ان کی دوستی، مثال میں کیا آ جاتا ہے؟ ان کی دوستی، ان کا اتحاد اور ان کی شفقت ایسی ہونی چاہیے جیسے ایک بدن کہ بدن میں جب کوئی عضو درد کرتا ہے، یعنی ہمارے جسم میں درد ہوتا ہے تو نیند نہیں آتی اور بخار ہو جاتا ہے، تو اس سے سارا بدن اس کے ساتھ ایک قسم کا شریک ہو جاتا ہے نا. ساری رات ہم سو نہیں سکتے ہیں، تو درد تو ہمارے کہیں باقی جسم کا حصہ، اس کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ کیوں نہیں سو رہا؟ وہ اس کا ساتھ دے رہا ہے. اسی طرح مسلمان کو بھی دوستی، اتحاد اور شفقت میں ایک بدن کی طرح ہو جانا چاہیے. تو ہمیں دیکھنا ہے یہاں پر کیا ہم ایسے بدن کی مانند ہیں. تو یہ ہمارے اندر جو کمی ہے وہ ہم نے یہاں پر اپنا حساب ضرور کرنا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جب ہم نے لیا پختہ وعدہ تم سے کہ نہ بہاؤ گے تم اپنے خون آپس میں، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ نکالو گے اپنے آپ کو اپنے گھروں سے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اقرار کیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم گواہ ہو. اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا کلیئرلی ایک امت کا ذکر کیا نا، دماءکم کہہ کر، انفسکم کہہ کر، دیارکم کہہ کر، کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو لگے گا اپنے ساتھ ہی کر رہے ہیں ہم. کتنا خوبصورت چناؤ ہے نا الفاظ کا، اور ساتھ جو ضمائر لگائے ہوئے ہیں ان کا کیا خوبصورت چناؤ ہے. اتنی ڈیپتھ ہے اس کی، اس کو ہم نے کبھی سوچا نہیں ہوگا پہلے. اب ہم اس کو سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انفسکم کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا تمہارے نفسوں نے نہیں، یہاں کہا گیا اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو. تو اس لیے ہمیں یہ بہت ہی ہمیں تدبر اور تذکر بھی کرنا ہے ان آیات کے اوپر، جب ہم اس کی میننگ کو سمجھنے لگ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. چھوٹا سا کوئز آ گیا آپ لوگوں کے لیے، میننگ کا بتائیے گا. لا تسفکون دماءکم، نہ تم بہاؤ گے اپنے خون. نہ بہاؤ گے اپنے خون آپس میں. بی بی، شاباش، ویری گڈ، بی ہے بالکل صحیح. اب یہ جو آپ کے لیے ڈیزائن کیا نا، اس میں چھوٹے کوئز یہی آپ کے پیپر میں آ جاتے ہیں نا، اس طرح سے کہ آپ ان آیت کا ترجمہ لکھیں، تو اس سے آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی، بنے بنائے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. ولا تخرجون، اور نہ اور تم تم سب نکالو نہ گے. نکالو گے. اے سی بی سی سے بتائیں مجھے. سی سی سی، شاباش، سی بالکل صحیح ہے. اس کے بعد ہے جی ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا. اے پھر تم نے اقرار کیا. اے، شاباش. اس کے بعد ہے وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم سب گواہ ہو. بی وہ اور ڈی. تم سب گواہ ہو. شاباش. اس کے بعد ہے اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ وہ ایک سے زائد جواب بھی ہو سکتے ہیں. وہ سب لوگوں کو قتل نہیں کریں گے، ہم، اور وہ نہ لوگوں کو ان کے اور گھروں سے. لوگوں کو گھروں سے نہیں نکالیں گے. اے اور ڈی. بالکل جی. زبردست. اس کے بعد ہے آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا ایسا ہی ہے جیسے ابھی دیکھیے خود کو تکلیف پہنچانا ہے. خود کو خود تکلیف پہنچانا. بالکل.
एक दूसरे को तकलीफ, एक उम्मत की बात हो रही है ना, आपस में तकलीफ पहुंचाना। ना कि हमारे अराउंड अगर हमारे मजहब के लोग भी नहीं रहते ना, अगर उनको भी कोई तकलीफ होती है तो भी हमें महसूस होती है ना एज अ ह्यूमन। अपने मजहब का तो फिर हमें ज्यादा ही फील होना चाहिए ना। आपने देखे कि जैसे किसी ये जो ईसाई हैं, उनका कोई बंदा हमारे मुल्क में कोई अगर वो जुर्म भी करता है तो उसको किस तरह से निकाल के ले जाते हैं, लेके जाते हैं कि नहीं लेके जाते, फौरन निकाल के ले जाते हैं। हमारा कोई ऐसा करता है किसी बाहर के मुल्क में तो वो बेचारा वहीं फंसा के फंसा रह जाता है। ये इतने मजबूत है आपस में कि वो सारे मुल्क इकट्ठे हो जाते हैं, वो कहते हैं नहीं इसको तो इस किसी भी सूरत वापस लेकर आओ। कितनी मिसालें हमारे पिछले सालों की हमारे सामने हैं आजकल के जमाने में। तो इस तरह से देखना है कि हमने कैसे उम्मा बनकर जो है वो अपने कुछ रूल्स बनाने हैं जैसे इन्होंने बनाए हुए हैं। तो हमने इन आयात को कैसे लेना है, हमने लेना है कि हमें क्या सिखाया जा रहा है इसमें। अल्लाह ताला उनको सिखा रहे हैं क्योंकि उस वक्त इस्लाम का नाम नहीं आया हुआ था, उस वक्त एज अ मजहब इस्लाम नहीं आया था उस वक्त। अल्लाह ताला इन्हीं को प्रमोट कर रहे थे कि ये अच्छी उम्मत बन जाए, लेकिन जब इन्होंने इतनी नाफरमानियां की तो फिर अल्लाह ताला ने इस्लाम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इंसानों तक पहुंचाया। फिर ये जो सब अच्छी बातें हैं वो हमारे मजहब में तो मौजूद हैं, जिनको ये लोग अपनाकर इंसानियत को समझते हैं कि हमने बहुत अच्छा जो है वो उसका लेवल कर लिया है। तो ये तो हमारे काम है सारे जो हमें करने हैं। अल्लाह ताला ने हर फर्द को हुकूक दिए हैं, खास तौर पर कौन कौन से? जिंदा अच्छे रहने का हक, अच्छे अमाल करने का हक, सारे ही हैं। सारे ही हैं, शाबाश, सारे ही हैं, बिल्कुल ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इसका तर्जुमा मैंने अभी पढ़ के सुना दिया तो दोबारा पढ़ लेती हूँ। और फिर जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया कि तुम अपनों के खून ना बहाओगे और ना तुम अपनों को अपनी बस्तियों से निकालोगे, फिर तुमने इकरार किया और तुम गवाह हो। असबाब को जरा अब हम दोबारा देखेंगे तो हमारी आंखें और ज्यादा खुलेंगी इस लिहाज से कि अब हमने इस आयत को समझ लिया है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से ये अहद लिया था कि वो ना लोगों को कत्ल करेंगे और ना ही उन्हें उनके घरों से निकालेंगे। अल्लाह ताला ने इंसानी हकूक को खास अहमियत दी है, जिसके आजकल ये जो गैर मुस्लिम है वो लंबरदार बने हुए हैं। अल्लाह ताला ईमान वालों को एक जिस्म की तरह देखना चाहता है, गोया आपस में एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाना खुद को तकलीफ पहुंचाने के बराबर है। तो हमने क्या करना है इसमें? ऐ अल्लाह तेरे साथ किए गए वादों को तोड़ने से हमारी हिफाजत फरमा, कि जो वादे हमने आपसे किए हैं ना, हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें उनको तोड़ने से हमारी हिफाजत फरमाए और जिंदगी के हर गोशे में तेरी अतात करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमने आमीन। थोड़े थोड़े पॉइंट्स मैंने आपको पीछे बताए हैं, इसमें इसके अलावा भी हर बंदे को पता होता है अपनी कमियों का, ठीक है। फिर हमने प्लान क्या बनाना है कि इंशाल्लाह मैं हर इंसान के जान और माल का हर मुमकिन ख्याल रखूंगा। रखना है ना, हमें एक दूसरे के हर एक चीज का हमने ख्याल रखना है। तो हमने ये चीज अपने पहले बांध लेनी है कि आज की आयत हमें ये सिखाती है कि अल्लाह ताला ने जो कहा है कि हर बंदे की जान की हिफाजत, हमारी वजह से उसको कोई तकलीफ ना हो। अगर वो किसी वजह से तकलीफ में आ जाए तो हमें कैसा होना चाहिए? हमें उसका हेल्पफुल होना चाहिए। ना ही हमने किसी को बेवजह उसके घरों से निकालना है, ना ही हमने उसका खून बहाना है, ना ही हमने उसकी जायदाद पे कब्जा करना है। ये सारे उसके अपने हकूक हैं जो उसने अपने लिए बनाया है। तो हमारा कोई हक नहीं है कि हम उसको उसके घर से निकालें, उसकी जान के दर पे हो जाए या हम उसको मुश्किल में डाल दें। हमने क्या करना है? अगर वो मुश्किल में है तो हमने उसको मुश्किल से निकालना है। और ये बातें हमने क्या बतानी है? अपने बच्चों को हमने बतानी है आगे। अगर कोई बच्चे ये वीडियो सुनते हैं तो उन्होंने क्या करना है? इन पर अमल करना है ताकि वो एक अच्छा मुसलमान बने, हमारी उम्मा मजबूत हो जाए। सबसे बड़ी आजकल की जो जरूरत है वो हमारी उम्मा की मजबूती है, जो कि हमें कोशिश के लिए जारी रखनी चाहिए। सबसे पहले हमने अपने आप को मजबूत करना है, फिर हम अपनी हमारी उम्मा खुद ब खुद मजबूत हो जाएगी। अस्मा बहुत आसान है। आज की हमारी आयत के बहुत तो हमने पढ़े हुए। मीसाक आपने पढ़ा हुआ है ना पहले भी इसकी जमा, जब ये आया था आयात में मवासीक, दमुन दिमाउन अभी हमने डिस्कस कर लिया। नफ्स की एक और जमा भी है, आंफुस और बोले नफूस नफूस। नफूस। दार जो होता है ना, दार तो हम कहते हैं, इसकी एक और भी उर्दू में इस्तेमाल होती है, बैत, ठीक है। दार का मतलब पता है क्या होता है? लफ्जी मतलब इसका जो इसका मादा है जी। वो दायरा से, दायरा भी बनता है उससे, दायरा, ठीक है। दायरा का क्या मतलब होता है? हम एक घर में आ जाते हैं तो हम एक दायरा, महफूज दायरे में आ जाते हैं ना। दारुन दयारुन, ठीक है, यानी वो जगह जहां पर हम अपने आप को सबसे ज्यादा महफूज, रिलैक्स
اور جو کچھ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، بہت جگہ اس کو ہم کہتے ہیں دیار. تو ہم نے کسی کو بھی اس کے دیار سے نہیں نکالنا، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اپنے دیار میں، اپنے دار میں رہنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو افعال آ جاتے ہیں صحت مند 3 حرفی ثلاثی مجرد والے، وہ ہیں جی. کون پڑھے گا؟ سسٹر فرزانہ اختر آپ پڑھیں گی یا کوئی اور پڑھنا چاہے؟ میں میں پڑھ پڑھ سکتی رہی ہوں، جی فرزانہ چلیں آ جی گئی. پڑھیں. جی فرزانہ آ گئی. صفا ہوں یسفکو ہوں اسفک ہوں صافک ہوں. مسفوکن ابھی بھی صفکن. اوکے. شاباش، بہت اچھا پڑھا. اس کے روٹ لیٹر ہے سین، فا اور کاف. اور یہ باب دارابا سے کیسے پتا چلا مجھے؟ اس کے فا کے نیچے زیر ہے، جیسے کہ اس کا یہ کون سا کلمہ ہے؟ ضرب یضربو سے. دربا یا دربو سے، یعنی آئن کلمے کے نیچے اس کے زیر آ گئی تو ہمیں پتہ چل گیا یہ باب دربا سے ہے. اور اسی سے جو لفظ نکلا ہے صفاق، ٹھیک ہے؟ بہت ہی ظالم کو خون بہاتا ہے، جان لے لیتا ہے. اس کے بے بعد رحم. فرزانہ شاہدہ. شاہدہ یشہدو اشہد ہم، شاہد مشہود شہادت. شہادت. شین ہا دال اس کا روٹ لیٹر ہے. اور باب سامیہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے اس کی ماضی میں ہی آئن کلمے کے نیچے زیر ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ باب سامیہ سے. شاباش. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں جو ہمارے کمزور افعال ہیں اور حمزہ والے اور ڈبل حروف والے. اس میں ایک ہی انہوں نے پک کیا یہاں پر، اخذا. سسٹر رضیہ آپ پڑھیے گا اس کے چابیاں. جی یہ باب نصرہ سے ہے اور اس کے ہاں. روٹ لیٹرز ہیں الف خا انزال حمزہ اخذ حمزہ سوری خا. حمزہ. جی جی یہ حمزہ والا ہے. جی ہم. حمزہ خا زال اور دوسری بات اخذ. رضیہ، جی جی روٹ لیٹر میں جی الف نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ہاں جی ٹھیک ہے. ہو ہی ٹھیک نہیں ٹھیک سکتا. جی بالکل حمزہ اس کو بولیں گے. ہاں ہاں ٹھیک ہے. اخذ ہاں یأخذ خذ ہاں. آخذ مأخوذ. اخذ اخذ. سوری اخذ میں نے زوم کیا ہوا تھا. جی جی مجھے پتہ چل گیا آپ کو نظر نہیں آیا. تو یہ ہمارے پاس ہو گیا جی حمزہ والا حرف. اس کو میں کمزور کہہ سکتی ہوں؟ نہیں نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ یہ حمزہ صحت والا مند ہے. ہے. حمزہ کمزور حمزہ والا. نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس آ جاتے ہیں دو افعال جو ہم نے ابھی دیکھے تھے. ایک تو تھا اخرجا، یہ ہمارے پاس آ گیا باب افعال سے. اور دوسرا بھی جو اکر را ہے یہ بھی باب افعال سے، لیکن اس میں ہمیں ڈبل حروف نظر آ رہے ہیں. تو ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ڈبل حروف والا. ڈبل یہ حروف ڈبل والا حروف. مزید فیہی کا فعل ہے یہ. ٹھیک ہے. تو ہم نے دیکھا اخرجا. کون پڑھے گا اس کو؟ نظیفہ آپ پڑھیں گی؟ میں لکھتی ہوں. یہ اسلم سے ہے نا، اور یہ جی خرج ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے جی. خاراجی. ہوں اخرج یخرج ہوں اخرج ہوں. مخرج مخرج اخراج. آواز بند ہو گئی ہے. میرے خیال ہے وہ بزی ہو گئی. میں نا میرا کوئز ہو رہا ہے نا، وہ تو تھوڑا سا میرے آیا تھا کوشچن، میں وہ دیکھ لوں 1 منٹ. اوہ اچھا. جی بہت اچھا آپ نے پڑھا. اکرا بھی پڑھ لیا تھا آپ نے؟ نہیں، وہ بھی میں پڑھ نے کہا لیں. شاید کوئی اور پڑھ لے. جی میں جی پڑھ نہیں لوں. میں نے خود ہی کیا تھا، میں دیکھ رہی تھی ذرا اس کو نا. جی ٹھیک ہے. یہ باب فال سے اسلم اور قاف را را اس کا ہوں روٹ ورڈ ہے. ہوں. قرر یقر اقرر مقر مقر نہیں مقر 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 مقر. مقرن اور پہلے ایک زیر آئے گا پھر زبر آئے گا. ہاں مقر جی اقرار. اقرار. اقرار اور اخراج دیکھیں ہمارے اردو کے یہ الفاظ ہیں، یہ ہمارے بہت ہی مزید فی کے لیے آسانی ہوتی ہے. مثلاً ہمارے بہت ہی جانے پہچانے الفاظ ہوتے ہیں. اور یہ ہمیں اس میں پیٹ سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ان کے درمیان میں ایک مزید فی ہے نا. جی جی دونوں کا باب فعال ہے، حمزہ اس کا ایک ہی مزید فی ہے، تو ہمیں اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے.
तो छोटा सा क्विज आपका इसके लिए भी आ गया। अकर रा से मस्तर बताइए। इकरारुन बी। इकरार। इकरार। उसके बाद सफका का इस्मुल फाइल बताइए। साफिक सी। साफिकुन, शाबाश, साफिकुन। दार की जमा बताइए। दियार दियार। A1। दियार, शाबाश। चले जी, अब हमारा ये खत्म हो गया। टेक्स्ट का पोर्शन आप बताइए अगर आप लोगों को कोई बात समझ में ना आई हो तो। सब कुछ क्लियर है चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलते हैं फिर। बाकी सिस्टर्स को भी क्लियर है? खामोशी का मतलब हाँ समझ रही हूँ, ठीक है। आज हमारा ये हमने दो के सीगों का जो टॉपिक हमने तस्निया का शुरू किया हुआ था, हमने उसको फेल माजी पे पिछली क्लास में किया था। थोड़ी सी क्लास में डिस्टर्बेंस आ रही थी नेट की वजह से। जरूर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुन ली होगी, दोबारा से आपको क्लियर हो गया होगा। आज भी हम उसको थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे और आगे भी हम चलेंगे इंशाल्लाह ताला। आज हमने दो के जो सीगे हैं ना उनको प्रैक्टिस करनी है फेल मुतारे पे, और अमर और नहीं और इसम फाइल और इसम मफूल के ऊपर हमने उसको प्रैक्टिस करनी है, ताकि हम अपना टेबल मुकम्मल कर लें और अपने टॉपिक को आज यहाँ पर हम कंप्लीट कर लेंगे। कौन सा टॉपिक है हमारा? दो के सीगे, यानी तस्निया के सीगे जो हम सीख रहे हैं वो हमने उसको आज कंप्लीट करना है। इस कोर्स में हमने जो है ना सर्फ के कवानीन हमारे रह गए थे वो हम सीख रहे हैं। हमने मोनस के सीगे सीख लिए हैं। हम दो के सीगों को आज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारा मजहूल का जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा और डिटेल से हम पढ़ेंगे। फिर हम करुमा का बाब पढ़ेंगे, जो हमारे पास एक नया बाब हमने यहाँ ऐड करना है 4 अबवाब में जो 87 मुजरद के हैं। उसके बाद हमने इसम के ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाना है। इसम मकान, इसम सिफा, इसम तफजील, इसम मुबालगा और जमा तकसीर जो हमने QC2 के एंड में भी हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था, QC3 में भी उसको ही हमने जो है वो आगे लेके चलना है इंशाल्लाह ताला। उसके बाद फिर हमारे नहव के असबाब जो है वो तकरीबन एंड में हमारे QC4 में जो है स्टार्ट हो जाएंगे। नहव का मतलब होता है जो हरूफ से हमने अल्फाज बनाने सीखे हैं, अफ़ाल बनाए हैं, अस्मा बनाए हैं, अमर के सीगे बनाए हैं, उनके ऊपर मुदारे के अंदर क्या लगता है तो क्या तब्दीली होती है, ठीक है। यानी अब हमने जुमले बनाए हैं ना, जुमले जैसे लम यफ अल खैरा। अब यहाँ पर हमने ऐसा कोई सीगा कहीं पे मुदारे में नहीं पढ़ा जिसके आखिर में जज़म हो। ये किस वजह से हो गया, ये हमारा टॉपिक होगा नहव का। यानी अब हम देखेंगे जुमलों के अंदर, और सारी तब्दीलियां हमारे पास ज्यादातर मुदारे में होती हैं क्योंकि माजी को हम तब्दील नहीं कर सकते। जो भी तब्दीली होगी हमारे फेल मुदारे में होगी। कभी उसके ऊपर लम लगेगा, लन लगेगा, लाम लामात आ जाएंगी। यानी ये जो लाम के ऊपर सॉरी जज़म है, लाम के नीचे जेर है, लाम के ऊपर जबर है, इनकी वजह से क्या हमारे मुदारे में तब्दीली आएंगी। इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं लामात, यानी जमा के लिए, ठीक है। उसके अलावा अन, हत्ता, ये जब आ जाते हैं कहीं पर भी मुदारे से पहले तो क्या तब्दीलियां लेकर आते हैं। इन मन मा, ये हम देखेंगे कि हमने देखा भी है, साथ साथ में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताती भी रहती हूँ कि लम आ गया तो क्या तब्दीली आ जाती है, ला आ जाए तो इन आ जाए, मन आ जाए, मा आ जाए, क्या तब्दीलियां आती हैं। इनको दो बड़े ग्रुप्स में हमने जो है वो डिवाइड कर लिया। हमने इनसे कहा कि ये हथौड़े और चॉपर के ग्रुप है, हैमर और चॉपर के, ठीक है। चॉपर क्या करता है, हम अटैक करता है, लेकिन जो हैमर है वो तो बिल्कुल ही उसको सीधा लिटा देता है, ऐसे आखिर में जबर ले आता है, ठीक है। इसने इसको ऐसा मारा कि वो जो उसका पेश था ना वो थोड़ा सा कम हुआ, जज्म की शक्ल में बन गया क्योंकि इसकी चोट थोड़ी कम थी। लेकिन जब हैमर पड़ा तो उसने बिल्कुल ही उसको स्ट्रेट कर दिया, जैसे कि वो नहीं होता एक कार्टून कि जब वो किसी चीज में से गुजरता है तो बिल्कुल सीधा होके निकलता है। क्या उसका कार्टून है, पिंक पैंथर, देखा है ना कभी आपने? और जो टॉम एंड जेरी के जो कार्टून होते हैं, स्टिकर हो जाता है, स्टिकर। स्टिकर, हाँ जी बिल्कुल। देखिए इससे जब हैमर पड़ा ना तो बिल्कुल वो स्टिकर हो गया, निकल आया। तो इस ये बताने का मकसद ये होता है कि आपके ऊपर जहां पर भी आपको ये लाम जेर ली और लाम जबर ला की जो तब्दीलियां आएंगी ना, लन की आएंगी, इन अन की आएंगी और हत्ता की आएंगी, तो आपको ये बात याद करने में आसानी रहेगी कि ये कौन से ग्रुप में से था। ये हैमर में से था तो आखिर में जबर ही आई होगी क्योंकि उसने तो उसको बिल्कुल खत्म कर दिया पकड़ के, ठीक है। और जहां चॉपर की बात आएगी, लम, इन और फल, तो इसका मतलब है वहां पर आखिर में जज्म आएगी। वो उसको सीधा नहीं कर पाया, उसने उसको उसके पेश को थोड़ा सा ही तोड़ा और तो कि उसका हश्र इतना सा ही खराब किया। तो ये देखिए कितना कॉन्सेप्ट डॉक्टर साहब ने दिया, हमें इन चीजों को समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। अब हमारे पास जो दो टिक लगे, मतलब आज ये
हमारे पूरे हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? हम दो के सीगों का जो कॉन्सेप्ट है आज उसको हम मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। ज़मायर के हमने दो के सीगे सीखना जब शुरू किए तो हमने सबसे पहले अपने ज़मायर के जो दो टेबल्स हैं, जैसे कि हमने उनको कहा था कि अटैच प्रोनाउन और डिटैच प्रोनाउन, उसके ऊपर हमने प्रैक्टिस किया। तो हमने क्या प्रैक्टिस किया था? हुम के बाद, हुआ के बाद हमने क्या लगाया था? हुमा, हुआ, हुमा, हुम। ठीक है, हुआ का मतलब है वो एक, हुमा का मतलब है वो दो, और हुम का मतलब है वो सब गायब है। उसके बाद हमने हाजिर के सीगों पर आ गए थे, अंता, अंतुमा और अंतु। हमने क्या, अंतु हमने इनको देखना है कि हमने इनको प्लेस कहाँ पे किया। एक के बाद हमने दो वाला प्लेस किया, फिर उसके बाद हमने सब वाला प्लेस किया। इसी तरह से जब हमने इसको अपने अटैच प्रोनाउन के साथ किया तो हमने इसम के साथ मिला के किया था, क्योंकि अकेलों के साथ उसकी कोई सेंस बनती नहीं है। हमने कहा रब्बुहु, रब्बुहुमा, रब्बु, बोले आप लोग, रब्बुहुमा रब्बुहुमा रब्बुहुम, शाबाश। रब्बुहु कैसे बोलेंगे? रब्बुहु दोबारा से बोले, रब्बुहु। रब्बुहु रब्बुहु दूसरा, रब्बुहुमा हम्म, रब्बुहुम रब्बुहुम। रब्बुहुम। इसका ये मतलब है कि ये जो अलिफ की आवाज आ रही है ना, ये दो के सीगों की कोई खास खासियत है। जैसे कि हमें हुमा में भी आई थी और रब्बू हुमा में भी आ रही है। अगर हम इसके माजी के सीगे में चले जाए, जो हमने पिछली क्लास में इसको प्रैक्टिस किया था, तो हमने देखा इसमें भी हमें अलिफ की आवाज आ रही है आखिर में। जैसे हमने कहा फाअला, फाअलू, सॉरी, फाअला, लंबा करेंगे। फिर हमने क्या कहा? फाअलू, वो हमारा जो हमने सीखा हुआ है, फाला फालू हमने सीखा हुआ है। बीच में मैंने दो वाला सीगा डाला, वो कौन सा था? फाला। अला अला की आवाज आ रही है। मुझे रब्बू हुमा में भी अलिफ की आवाज आ रही थी, मुझे हुमा में भी रब्बी जो है अलिफ की आवाज आ रही थी। इसका मतलब है हमें कुरान मजीद में जहां पर भी आखिर में अलिफ की आवाज आ रही होगी, हमने वहां पे जरूर रोक के सोचना है कि यहाँ पे दो का सीगा तो नहीं इस्तेमाल हो रहा। ठीक है, फाला, फाअलतुमा, कैसे था? फाला जी होगा और फाल तुमा सामने वाला। इसके ऊपर और नीचे वाले में जो बताए, फाल तुमा की, फाल था, फाल तुमा, फाल तुम। सॉरी, आपकी आवाज बहुत कट रही है। कट रही है अभी? चले मैं आपसे कह रही हूँ, फाल तुमा मैं बोल रही हूँ, ये वाला इशारा कर रही हूँ, फाल। जी आप मुझे जी इसके जी। ऊपर और नीचे वाले सीगे बताइए। हाँ जी, फालता, हम्म, फालतुमा, हम्म, फालतुम। फाल तुम, शाबाश। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई। आप लोगों ने इनको और टेबल्स के ऊपर जरूर अप्लाई किया होगा। ग्रुप में भी शेयर किया करें, लोगों की मोटिवेशन होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, आपने किसी पेपर पे लिखा ना अच्छा या बुरा, गंदा, थोड़ा थोड़ा रफ लिखा हो, कोई बात नहीं, शेयर करते हैं, आपस की बात है ना, हम एक ही फैमिली हैं सारे। आज हमने जो है वो दो के सीगे, फेल मुदारे, अमर और नहीं, फाइल और मफूल पर सीखने, फिर हमारा टेबल मुकम्मल हो जाएगा। पहले हमने फेल माजी पे सीखा, आज हम मुदारे पे सीख लेंगे। ठीक है? फिर हम अमर और नहीं के सीगों पे सीख लेंगे, और फिर हम फाइल और मफूल भी इसका बना लेंगे आज। फाइल और मफूल की हमने पिछली दफा कुछ प्रैक्टिस की थी, जैसे हमने कहा था ना, मुस्लिमानी, हम्म उसी वजन पर हमारे आएंगे, अलिफ की आवाज जरूर आएगी इसमें। ठीक है, हम्म हमने हजरत आदम का वाकया पढ़ा था ना, वहां पर जन्नत में उनके बारे में अल्लाह ताला से बातचीत हो रही थी, जब वो कर रहे थे, वहां पे भी हमने दो दो के सीगों को देखा था। आज आप उनकी जी आयत जी। दोबारा से देखिएगा जाके, ठीक है, ताकि आपको इसकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब देखिए हमारे पास कितना आसान काम है कि हमारे पास मुदारे के सीगे हमें आते हैं सारे, सात के सात सीगे हमें आते हैं। हमने मोनस का इसलिए निकाल दिया क्योंकि अब हमें उसको इस तरह आखिर में नहीं रख सकते, हम उसको रूल हमें पता चल गया, हम उसको आखिर में रख सकते, इसलिए हमने छह सीगों के ऊपर अपने दो के सीगों की प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि हमारे पास था यफ आलू, ठीक है, और हमारे पास जमा का क्या था? यफ आलूना। यफअलूना। अब मैंने क्या किया, यफ आलूना की बे जो ऊ की आवाज थी ना, वहां पे मैंने लाम अलिफ ला लगा दिया। यफ आना आलानी, जैसे वो था मुस्लिमानी, था ना? जी ठीक जी है, अब सही है। इसमें जो मुदारे है ना, उसमें यही वाली आवाज आएगी। यफ आलानी, एक हमने गायब वाले की भी दो डाला है। इसमें देखें, ये गायब का वाहिद का सीगा है, ये वाहिद का जमा का सीगा है। इसके बीच में मैंने डाल दिया क्या? या से ही शुरू होगा, यफ आलानी मैंने कर दिया। साउंड क्या आ रही है? ला, अलिफ की आवाज आ रही हम्म है। कौन सा हम अलिफ आ रहा है यहाँ पर? अलिफ मद। अलिफ मद।
الف الف मद आ मद गया और आखिर में नून के ऊपर जो ज़बर थी उसको जेर में मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, क्या मैंने किया? यफ़अलू, यफ़अलानी, यफ़अलूना। ठीक है, हम्म क्या मेरे इसीलिए आगे मैंने लाम अलिफ ला लगा दिया और नून के ऊपर जबरदस्ती को जेर में चेंज कर दिया। यही रूल मैंने उस पे अप्लाई करना है, क्योंकि देखें तफ आलू तो मैं ही हूँ ना, मैं तो अकेली हूँ, मैं दो तो नहीं हो सकती, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। और नफ आलू जो है वो सेम ही रहेगा, हमें पता है, हमने इसको चेंज नहीं करना। अब हमने किसको चेंज करना है? अफ आलू और तफ आलूना। सॉरी मैंने फिर गलत कह दिया, अफ आलू को चेंज नहीं तफअलु करना, क्योंकि मैं मार्क सही रही थी लेकिन मैंने मार्क गलत कर दिया यहाँ पर। अफ आलू आप और आप दो और आप सबके बीच में मैंने दो वाला ले लिया, सामने वो क्या हो अफअलो जाएगा? नफअलो नहीं चाहिए। हाँ जी, तफ आलू तफ आलूना के दरमियान में क्या आ जाएगा? तफ अलानी। तफअलानी साउंड वो रहेगी, यफ अलानी तफ अलानी। ठीक है, सही। सारे स्पेलिंग वही रहे, लाम पेश वाव लू की जगह पर मैंने लाम जबर ला लगा दिया बस। हम्म ठीक है, ऊना आनी ऊना हाँ जी, आनी ऊना आनी। आनी ठीक है, उसमें था यफ जी अलूना, इसमें था यफ अलानी, अलानी आनी यफ अलानी। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये बात हमने जब पकड़ ली ना, हमने अब हमने कोई भी फेल उठा लेना है, QC1 के फेल उठा लें, एक एक बुक का पेज खोलते जाए, इसको अप्लाई करते जाए मुदारे के ऊपर, कोई मुश्किल होगी? चलें दरबा नहीं नहीं करें, कोई आप लोगों में से दरबा के ऊपर करे, अब मैं मुदारे ट्राई पे करती हूँ। जी कीजिएगा, ओके, मुदारे पे। यदरिबु हम्म यदरिबु सॉरी यदरिबानी हम्म यदरिबूना शाबाश, तदरिबु तदरिबानी तदरिबूना वेरी गुड। अब आप अगर वो अदरिबु 11 पे नदरिबु कर लेते हैं अप्लाई, नदरिबु 11 फाल जी के जी ऊपर, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, और मेरा ख्याल है इंशाल्लाह 5 मिनट भी नहीं लगेगी, आप 11 पे प्रैक्टिस कर लेंगे। लिख के भी इंशाल्लाह। ना करें, जुबानी कर लें, वो एक को लिख लें बस, हम्म ताकि जरा हाथों से स्पेलिंग हो जाते हैं ना, वो फिर कोई भी नहीं भूलते आपको दिमाग से। जी जब आपने कहीं लिखा होता है ना, जब आप पेपर कर रहे होते हैं ना, अभी तो आप लोगों का MCQ टाइप पेपर होता है, जब आपको दूसरे पेपर किया करते थे अपनी क्लास के, आपको याद होता था मैंने ऐसे करके लिखा था, ऐसे करके लिखा था, पेज के इस तरफ लिखा था, नीचे लिखा था, साइड पे लिखा था, मुझे तो यूं याद रहता था। तो फिर इतनी सारी चीजें हमें लिखने से जो है वो अच्छी याद हो जाती है। चले अब हम आगे इसको कैसे लेके चलते हैं। अब ये तो सीखे छुपे हुए ना, उन्होंने कहा ये आप पढ़ते हैं। अब हमने आज क्या सीखा फिल्म मुतारे में? गायब के सीगों में हमने एक ऐड किया दो का, और एक हमने हाजिर के सीगों में दो का ऐड किया। कैसे? यफ अलानी जैसे करके, और तफ अलानी। ठीक है, ये हमने ऐड कर लिया इसमें। ये आपके पास आ गया चारों सीगे जो अभी तक हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। कैसे? हुमा, अंतुमा, रब्बुहुमा, रब्बुकुमा, फ़अला, फ़अलतुमा, यफ़अलानी। तफअलानी हमने अभी तक DPI के जरिए हमने इसको एक बार प्रैक्टिस कर लिया। आप लोगों में से कोई इसको प्रैक्टिस कर ले। कब आप करेंगी? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम्म हुमा अंतुमा, वेरी गुड। और मीनिंग बता सकती जी जी, या मीनिंग नहीं? बताएंगे तो बताते रहे साथ साथ, अच्छा है, पहले फिर हुमा इत्तेफाक वो करते दोनों, हुमा आप दोनों, रब्बुहुमु रब्बुहुमा उन दोनों का रब, रब्बुकुमा आप दोनों का रब, फ़अला उन दोनों ने किया, फ़अलतुमा आप दोनों ने किया, यफ़अलानी वो दोनों करते हैं, तफ़अलानी आप दोनों करते हैं। आप दोनों करते हैं या करेंगे भी हम डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि जी हमें पता है ना मुदारे के सीगे में हम दोनों का तर्जुमा डालते हैं, माजी का, उसका हाजिर का भी और मुस्तकबिल का भी। हाजिर का नहीं, सॉरी, हाल का भी और मुस्तकबिल का भी। अच्छा जी, अब इसके देखिए कितने आसान है। इसके अरबी बोलचाल, हल यफ़अलानी, ये दो वाला है, नाम नाम फअलानी तब्दीली नहीं होगी। ठीक है, मैं कहती हूँ हल तफ़अलानी। नाम नाम तब नफअल क्या? नफलू। अच्छा ये तो अब जमा आ नाम जाएगा। यफअलु। जमा का देखें, तो ये दो के दो लिए हो भी या जमा ज्यादा का हो, सिगा कुछ भी इस्तेमाल जवाब होगा। आएगा। तफ़अलानी का जी जी मतलब तुम जी दो करते हो या हम्म करोगे, है ना। अब मैं जी कहूँगी हाँ जी हम दोनों करते हैं, ये करेंगे, तो सीगा कौन सा आएगा? नफ आलू वाला ही आएगा मुदारे से। जमा ये उसके बाद है इसमें हम शामिल कर लेते हैं एक इसम को, हल यफ़अलानी खैरा, नाम नाम यफअलान यफअलानी खैरा। खैरन हल तफ़अलानी खैरन, नाम नाम नफअलु नाम खैरा। नफअलु खैरन
नफालू खैरन, शाबाश। नफालू क्योंकि मुदारे से आता है ना, इसका जवाब तो हमें पता चल जाता है कि मुदारे से ही इसका जवाब आएगा, लेकिन जमा का सीगा आएगा नून वाला, जिसमें हमें पता होता है हम की बात है। तो भी तो हम ही कहेंगे ना अपने आप को, मैं नहीं कह सकता ना। वरना अगर हमारे पास नफालू होता यहाँ पर तो हम क्या कहते होते हैं यहाँ पर? नफालू क्या अफल कहते हैं। आफालू, कहेंगे। आफालू है, शाबाश जी। अब दो के सीगे हमने अमर और नहीं पे करने हैं। कोई कोई अंदाजा ट्राई कर सकते हैं कोई? नहीं इफ तो ला तफअला होगा। अफअला देखिए मैं आपको बोलती हूँ, मैं इफअल कहती हूँ इफअला इफ आलू के दरमियान इफला इफ इफला इफअला। क्योंकि देखिए अलिफ की आवाज आनी चाहिए, बस ये जरूरी है, ठीक है। तो अलिफ की आवाज आ जाएगी तो आपको पता है अलिफ के तो जबर होगी है ना, अलिफ मद होगी वो। तो हम देख लेते हैं कि हाँ कि हमने सही अंदाजा लगाया है। देखिए हमने बिल्कुल सही आपने अंदाजा लगाया है। इफ अल, फिर इफ अला, इफ आलू तो हमने पहले से पढ़ा हुआ है। हमने इफ अला को कैसे पढ़ा? ऊ को हमने आ से बदल दिया, इफ आलू को इफ अला से बदल दिया। इसको देखिए हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसके आखिर में मैं लगा दूं अगर अलिफ मद, है ना, वाहिद के अगर आखिर में मैं अलिफ मद लगा दूं तो क्या सही नहीं बनेगा? इफ अला, इसका दोनों सही है, तरह से ऐसे बन बनेगा। सकता है। समझ आया? जी यानी मत भी आ सकता है। नहीं देखिए मैं यहाँ पर अगर इसको कह दूं ना, यहाँ पर मैं इसको ऐसे बना दूं, लाम जबर ला लगा दूं जज़म हटा के, या मैं ऊ को हटाकर लाम जबर ला लगा दूं, यहाँ दोनों तरह से मैं इसको बना सकती हूँ जैसे कि मुझे इजी लगे, ठीक है। तो हमने क्या किया? इफ अल, इफ अला, इफ आलू, ठीक है। उंगलियों से सिर्फ हमने जो इशारा सुल्तान है उंगलियों से करना है। वैसे तो देखिए हमने इसकी प्रैक्टिस कम कर रहे हैं ना, हम कम अल्फाज के ऊपर फाल के ऊपर कर रहे हैं, हमें अपने दिमाग को थोड़ा सा स्ट्राइक करना पड़ता है, थोड़ा सोचना पड़ता है। कोई बात नहीं, इसकी पता है क्या रीजन है? ये कुरान मजीद में बहुत ही कम इस्तेमाल हुए हैं, मुअन्नस के सीगे और ये जो दो के सीगे बहुत ही कम। सूरह और कौन सी सूरत में ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं? सूरह बकरा। सूरह बकरा में और सूरह रहमान में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं ये। सूरज मेहमान में दो के लिए आया ना, जी इंस वो और दो के जिन। लिए आया, जिनो इंस के लिए, तो वहां पर तो आप इसकी भरमार है। आज आपने सूरह रहमान पढ़नी है, देखिएगा आपको ये ला ला ये जो है ना, जी ये बहुत नजर आएगा आपको, फिर आपको समझ आएगा। हाँ जी जन्नतानी ये किस तरह से। जी बिल्कुल बिल्कुल, वहां पर आपको ये भरमार नजर आएगी दो के सीगों की। सबसे ज्यादा सूरह रहमान में ही है, और सूरह बकरा में भी और भी जगहों पर है, लेकिन वो कहीं कहीं छोटा छोटा कोई बात जो है वो की गई। लेकिन सूरह रहमान में तो जिन्हों इनको मुखातिब किया गया, तो दोनों के लिए अल्लाह ताला ने बार बार कहा है कि तुम कौन कौन सी नेमतों का जिक्र करते जा रहे हैं अल्लाह ताला, और उनके साथ बताते जा रहे हैं उनको। तो हम इसमें अमर में तो हमने कर लिया इफ अल, इफ अला, इफ अलू। हम इसको करेंगे हम नहीं पे कैसे करेंगे? उसी तरह से ला तफ अल, ला तफ अला, ला तफ अलू, ठीक है। ला तफ अल, ला तफ अला, ला तफ अलू। तो ये हमें इस तरह से समझ में आ जाएगा। कोई इसको कर ले? सिस्टर रजिया आप कर लें आप? जी। इफ़अल इफ़अला इफ़अलू ला तफ़अल ला तफ़अला ला तफ़अलू। शाबाश, गुड। अच्छा जी, अब हमने जो है ना वो प्रैक्टिस कर लिया। हुमा अंतुमा रब्बू हुमा रब्बुकुमा फ़अला फ़अलतुमा यफ़अलानी तफ़अलानी इफ़अला ला तफ़अला, ये हमने कर लिया अमर और नहीं पे। अब हम इसके जरा वो ले लेते हैं डायलॉग, ले लेते हैं इफ़अला नफ़अलू नफ़अलू। देखिए ये अच्छी ऑब्जर्वेशन है ना, सबका जवाब हमारे पास माँ के सीगे में आ रहा है ना, क्योंकि दो लोग जवाब दे रहे हैं ना। इफ अला जी तू कर, तुम दो करो, हाँ हम दो करेंगे, ठीक है। ला तफला तुम दो मत करो, नहीं हम दोनों नहीं करते। फिर दो हैं तो हमें जवाब देंगे। इफ अला खैरन तुम दोनों करो अच्छा काम, ना फलू खैरन हम दोनों करते हैं अच्छा काम। ला तफला शरन, अब यहाँ पे खैरन की जगह पे उन्होंने शरन लिख दिया, क्योंकि हम किसी को मना तो नहीं कर सकते ना कि अच्छा काम ना करो, हमने यहाँ पे मना कर दिया बुरा काम ना करो। ला तफ अला शर्रन ला नफ आलू शरन,
جواب سب کا نفعلو سے آ رہا ہے اس وجہ سے کیونکہ جمع کا ہی سیگا ہو گیا ایک قسم کا، دو کا ہو گیا، واحد کا نہیں رہا. واحد کا ہوتا تو ہم یہاں پر افعلو کہتے، لیکن یہاں پر ہے ہی جمع کا، دو بھی جمع ہی ہوتے ہیں. تو ہم نے یہاں پر دیکھا کہ ہمارے پاس بہت ہی اچھی آبزرویشن آئی کہ نفعلو سے ہی جواب آ رہا ہے، بے شک وہ فعل امر کا ہے یا نہیں کا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ جی خاموشی ہے. جی 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 ہو جی گئی. کلیئر ہے الحمدللہ. اچھا جی، دو کے سیغے ہمارے پاس اسم فاعل اور اسم مفعول کے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیسے ہوگا؟ جیسے میرے پاس ہم فعلہ کا فعل اس لیے لیتے ہیں، کیوں لیتے ہیں ہم فعلہ کا فعل ہر جگہ پر؟ کیونکہ دس از دا بلڈنگ بلاک آف عربک لینگویج، ہے نا؟ یہ بلڈنگ بلاک ہے نا، یہ ریفرنس جی ٹیبل ہے ہمارا، تو ہم اسی کو لے کر چلتے ہیں، باقی پھر ہم اس کی اپلیکیشن کر لیتے ہیں. ہم نے اسی کو کہا ہوا ہے کہ یہ اس کا فا کلمہ ہے، یہ اس کا عین کلمہ ہے، اور یہ اس کا لام کلمہ ہے. ٹھیک ہے، اس یہ کے بلڈنگ بلاک ہے پوری عربک گرامر کا. یعنی ہم کہتے ہیں آئین کلمے پہ زبر ہوگی تو وہ اس باپ کا ہوگا، آئین کلمے پہ تشدید ہوگی تو وہ اس باپ کا ہوگا، اس پہ ڈبل ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہماری اسی پہ بیس کرتی ہیں. اگر اب میں یہاں پر لکھ دوں کہ یہ دورہ با ہے، تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا، ابھی مجھے بتائیں کہ اس کا فا کلمہ جو ہے وہ دعاد ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں نا. یہ تو نہیں کہہ جی سکتے کہ اس کا دعاد کلمہ ہے، را کلمہ ہے، با کلمہ ہے. نہیں، فا عین لام سے ہاں، کریں. کیونکہ ہمارا ریفرنس یہ ہے نا، ہمارا جی ریفرنس یہ ہے، اسی لیے ہم اسی پہ آپ کو ہر چیز پہلے سکھاتے ہیں تاکہ ریفرنس اگر آپ کو آ جاتا ہے. جیسے فعلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے اس نے کیا. کیا. اس نے نے کیا. کیا. اب آگے جو سارے فعل ہے نا، اس نے کیا کیا؟ اس نے مارا، اس نے کھایا، اس نے پیا. اسی پہ چلتے ہیں. کام کرنا تو فعلہ سے ڈوئنگ ظاہر ہو ورڈ. رہا ہے نا، باقی سارے تو کام کے نام اسی کے پہ آتے ہیں نا کہ اس نے کیا کیا. اس نے کیا، اس نے کیا کیا؟ اس نے مارا، اس نے کھایا، اس نے پیا، اس نے بھاگا، اس نے دوڑا، اس نے اچھا، جو بھی کچھ ہوگا وہ اچھا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ریفرنس باب ہے، اسی لیے اس میں ہم آپ کو سکھائیں گے. تو مجھے بتائیں ثلاثی مجرد میں ہمارے پاس جو فائل بنانے کا پیٹرن ہوتا ہے وہ کس پر ہوتا ہے؟ کون سا اس کا؟ الف لگا دیں. فا ہاں، فاعلن. ٹھیک ہے، ہم نے بنایا فعلہ کا کیا ہوگا؟ فاعلن. اور اس کا مفعول کا کیا پیٹرن ہوگا؟ مفعولن. اب یہی اسی پہ ہم نے جو ہے وہ بنانے ہیں اپنے دو کے سیغے. وہ ہم کیسے بنائیں گے؟ دیکھیں، واو نون کو ہم نے الف مد نون زیر نی سے بدل دینا ہے. الف مد نون زیر نی سے، جیسا کہ ہم نے مضارع میں کیا تھا نا، تقریباً ہم نے ویسا ہی کرنا ہے. فاعلانی دو کرنے والے، مفعولانی جن دو پر اثر ہوا. کیا میں نے تبدیلی کی ہے اس میں؟ واو نون جو تھا نا میرا مفعول کا، یہ دیکھیں، بس الف بھی لگا دیا. ہاں جی، مفعول میں یہاں دونوں لکھتی میں. ہوں نا، مفعول میں لکھتی ہوں پہلے پورا، جو ایک جی بندہ ہوتا ہے نا مفعول، یہ میں نے لکھا. ٹھیک ہے، دونوں اب میں نے الف کیا لگا. کیا؟ میں نے اس کا جو واو پیش تھا نا، وہ میں نے اس کو چینج کر دیا کس میں؟ الف مد میں. ٹھیک ہے، مفعولانی، مفعولانی. ٹھیک ہے، مفعولانی کیسے؟ جب میں نے کیا نون کے نیچے میں نے زیر دے دیا، جو کہ ہمیں نظر آتا ہے دو کے سیغوں میں زیر بھی ہمیں نظر آتا ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے کیا تھا یفعلانی تفعلانی، نون کے نیچے زبر کو ہم نے کیا کر دیا؟ زیر کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ والا پیٹرن ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے کہ اونا کو ہم نے آنی میں چینج کر دینا ہے. اونا کو کس میں چینج کرنا ہے؟ آنی میں. فاعلانی مفعولانی. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو ابھی دیکھتے ہیں کیسے ہم نے اس کو پڑھا. ایسے ہم نے اس کو سارا، ہمارا ٹیبل مکمل ہو گیا. کیسے؟ ہما انتما، ربہما ربکما، فعلا فعلتما، یفعلانی تفعلانی، افعلا لا تفعلا، فاعلانی مفعولانی. اب مجھے بتائیں کہ ہمارے پاس جب مفعول کی جمع بنتی تھی فاعل کی، تو ہم کیسے بناتے تھے کہ اگر پیش ہوتا ہے تو ہم واو نون لگاتے ہیں نا، اور اگر ہم جمع کے لگاتے لیے ہیں فاؤ نون لگا. اگر ہم لگاتے ہیں اس میں زبر اور زیر کے ساتھ تو ہم یا نون لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس یہاں پر بھی ایسے ہی آئے گا، مفعولانی بھی آئے گا، مفعولینا بھی آئے گا. اگلی کلاسز میں آپ پڑھیں گے کہ جب ہم اس کی جمع اور بھی بنائیں گے نا زبر کے ساتھ میں، تو ظاہر ہے ہمارے پاس چینج آنی چاہیے نا زبر پیش کے ساتھ، تو وہ اس طرح سے آئے گی. مفعولانی تو ہماری ہوگی پیش کے ساتھ،
کیونکہ ہم اس کو اصلی شکل میں لیتے ہیں. اپنے جو ہمارا اسٹینڈرڈ ٹیبل ہے نا، ہم نے دیکھا اس میں ہم نے ہمیشہ تنوین کون سی لگائی ہے؟ صحت مند افعال میں پیش کی لگائی ہے. تو اس کے حساب سے ہم نے بنایا فاعلانی. اگر وہاں پر زبر زیر کس صورت میں آئے گی؟ جب آخری حرف کمزور ہوگا. دیکھا تھا نا ہم نے وہاں پر کمزور افعال میں، تو اس کا فائل کیسے بنتا تھا؟ دو زیر والا بنتا تھا. تو ہم وہاں پر فاعلانی دو کا سیگا ہم کیا لکھیں گے؟ یا نون کرتے ہیں. ہاں جی، لائنی ہم اس کو پڑھیں گے، فاعلینی. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا سا کانسیپٹ میں نے آپ کو دے دیا کہ کبھی آپ کو قرآن مجید میں نظر آئے تو آپ سوچیں کہ یہ کون سا دو کا سیگا ہے، لیکن اس کے پہچان کیا ہوگی کہ نون کے نیچے زیر ہوگی. ٹھیک ہے، نون کے نیچے زیر ہوگی، یا نون ہوگا، لیکن ہمارے پاس وہاں پہ ہوتا ہے زبر اور یہاں پر ہوگی زیر، تو آپ کو اس سے بھی پہچاننے میں آسانی ہو جائے گی. اب ہم اس کو کر لیتے ہیں پریکٹس نصرہ کے اوپر. کون سی سسٹر اس کو کریں گی؟ ماضی، مضارع، امر اور نہیں، اور اسم فاعل اور اسم مفعول پہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، آپ نے صرف کرنا ہے ترجمے کے ساتھ ہی. سسٹر نجیبہ پڑھیے گا. دیکھیے جی، فعل ماضی ہے اس میں. نصرا، نصرتما، کہ ان دونوں نے مدد کی، آپ دونوں نے مدد کی. شاباش. اور پھر یہاں پہ آئے گا فعل مضارع ینصرانی، وہ دونوں مدد کرتے ہیں. تنصرانی، آپ دونوں مدد کرتے ہیں. اور پھر امر و نہیں کا ہوگا انصرا لا تنصرا. دو یعنی کہ را پہ وہ زبر آ رہی ہے، را اور الف آئے گا. الف مد بن گیا نا، الف مد آ گیا آخر میں. شاباش. اس پہ فاعل اور سے مفعول ہے. ناصرانی، منصورانی. منصورانی. شاباش. اگر میں آپ سے چھپا بھی لیتی تو میرا خیال ہے آپ لوگ کر سکتے تھے. ابھی آپ لوگوں سے چھپا کے کرواؤں ایک؟ انشاءاللہ کروائیں. چلیں آپ کریں جی، فاتحہ پہ کریں. فاتحہ پہ سسٹر رضیہ کریں گی ٹرائی؟ میں کرتی ہوں. جی. اچھا، فتح، فتحتما، یفتحانی، تفتحانی. شاباش. افتحا، لا شاباش. تفتحا. ویری گڈ. فاتحانی، مفتوحانی. مفتوحانی. اسی طرح سے آپ لوگوں نے ان 11 پہ جو ہے وہ پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ پھر آپ فلوئنٹ ہو جائے گا نا، پھر آپ کو پہچاننے میں بہت آسانی ہوگی. آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے مزید فی کا، اس کو بھی ہم کر لیتے ہیں. یہ مزید فی کا لگ رہا ہے یا میں نے ویسے کہہ دیا ہے؟ عالمہ ہے یہ مزید جی فیہ کا. تجدید آ رہی ہے. جی، باب مزید کی. تفصیل سے ہے. دیکھیں ہم اس کے اوپر بھی کر لیتے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. وہی رول ہے جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں، صرف ہم نے کیا کرنا ہے، جو ہم نے رول پڑھے وہ لگا دینے ہیں. کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. علما، علمتما. ٹھیک ہے، اس کا تھا نا علمتم، ہم نے یہاں پر الف مت لگا دینی ہے. جی کون کرے گا اس کو؟ سسٹر اور بھی سسٹرز ہیں. منیبہ کریں گی آپ؟ جی میں. جی کیجیے گا. علامہ، علتما، یعلمانی، علمتما. علمتما، یعلمانی، تعلمانی، علما، لا تعلما، معلمانی، معلمانی. معلمانی. جیسے ہم نے اس کے اسم فاعل اور اسم مفعول بنائے تھے مزید فی کے، اسی میں ہم نے کیا لگا دینا ہے؟ آنی کی آواز کو ایڈ کر دینا. آنی، آنی. اور پیچھے جو تبدیلی تھی نا ہمارے، وہ ہم نے ویسے ہی رکھنی ہے. جیسے کہ اسم فاعل میں ہم نے لام کے نیچے زیر رکھی تھی اور اسم مفعول میں ہم نے لام کے اوپر زبر رکھی تھی، وہی ہم نے چلانا ہے. آخر میں ہم نے صرف آنی کی ساؤنڈ جو ہے وہ دے دینی ہے، کیونکہ آنی کی ساؤنڈ جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ دو کا سیغہ ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس ایک آ جاتا ہے اسلمہ، باب افعال سے آ گیا، پہلے انہوں نے باب تفعیل سے دیا تھا. جی اور کون ٹرائی کرے گا؟ سسٹر کوکب آپ کریں گی؟ جی میں کر لیتی ہوں. کریے گا. اسلمہ، ان دونوں نے حکم مانا. اسلم تما، آپ دونوں نے حکم مانا. یسلمانی، وہ دونوں حکم مانتے ہیں. تسلیمانی، آپ دونوں حکم مانتے ہیں. اسلیما، حکم مانو تم دونوں. لا تسلیما، مت حکم مانو تم دونوں. مسلمانی، دو حکم ماننے والے. مسلمانی،
وہ دو جن کا حکم مانا گیا. حکم مانا جائے. جب میں ایسے کر رہی تھی مجھے لگ رہا تھا میں آپ لوگوں کو گولی مار رہی ہوں. حکم نہیں مانیں گے تو مجھے بالکل وہی فیلنگ آئی ہے یہاں پہ. جی منیبا آپ کا ہینڈ ریز ہے. جی میم. جی میرا کوشچن یہ ہے جیسے مسلمون کی جمع مسلمون ہے اس کی دو کا سیگا پھر مسلمان ہی بنے گا. جی جی دو کا سیگا ہی ہم پڑھ رہے ہیں نا. دو کا سیگا دیکھیں مسلمون کی جمع بنے گی مسلمون ہے نا. جی جی ہم لوگ سٹینڈرڈ لیتے ہیں نا پیش کے ساتھ تنوین. تو اس کی جو تسنیہ ہوگا جی نا یعنی دو کا سیگا وہ بنے گا مسلمانی. اور ہم نے اسم مفعول پڑھا تھا مسلمن. اس کا بنے گا مسلمان مسلمانی. آخر میں نون کے نیچے زیر ہم نے ضرور دینی ہے مضارع میں بھی اور جو اسماء ہم نے پڑھے تھے ان میں بھی. ٹھیک ہے سسٹر. جی. اور یہ جو مسلمان اور مسلمین کی ہے پھر دو زبر دو زیر والی ہوتی ہے جیسے اس کی جمع ہوتی ہے پھر مسلماتی. جی اس رائٹ. کی نہیں مسلماتی تو مؤنث کی ہوتی ہے نا. جی مسلمان اور سوری مسلمین کہنا تھا. ہاں دیکھیں میں مسلمان آپ اور کو مسلمین کی مسلمین ہے اس کا دو کا دیکھیں میں سیگا کیا آپ کو ہوگا. لکھ کے بتاتی ہوں. آپ جو پوچھ رہی ہیں نا میرا خیال ہے یہ پوچھ رہی ہیں. ایک ہم اسٹینڈرڈ لیتے ہیں نا یہ آخر میں پیش کی تنوین ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کی تو بن جائے گی مسلمانی مسلمون. ٹھیک ہے. ایک تو یہ بن گئی ہمارے پاس. اس کو پیش کرتی ہوں. اس کی بن جائے گی مسلمانی دو کا سیگا. اور اس کا دوسری جمع بنے گی مسلمونا جو نارمل ہماری جمع ہوتی ہے جو ہم شروع سے سیکھتے آ رہے ہیں. لیکن آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اگر اس پہ زبر آ جائے ہے نا یا زیر آ جائے تو پھر جی جمع دو کا سیگا کیا بنے گا. جیسے میں نے ابھی تھوڑا سا آپ کو ہنٹ دیا ہے کہ وہ آپ کی اگلی کلاسز میں ہے. وہ ہو جائے گا مسلمینی کیونکہ ہم اگر یا سے پہلے دو کے زبر آ جائے ہم اس کو نرمی سے پڑھتے ہیں نا مسلمینی. ٹھیک ہے. جی. تو وہ اس طرح سے آ جائے گا پھر. اور مسلمینہ اس کا جمع ہوگا. جی اس کا جمع مسلمین نہیں پڑھیں گے اس کو. مین نہیں جی. پڑھتے ہم اس کو. ٹھیک اچھا. ہے. اس صورت میں ہم اس مس- کو مین پڑھیں گے وہ مسلم سے بنے گا. اچھا. اگر وہ اچھا جیسے ہاں جی مسلم سے بنے گا تو پھر پڑھا جائے گا مسلمینی. مسلم ہے. ٹھیک ہے. وہ جیسے آتے ہیں نا وہ جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہے جی جی ربنا وجعلنا مسلمین لگا. ہاں تو جی دو مینی کیونکہ وہ دیکھیں وہ مسلمان وہ زبر کے ساتھ ہمارا اسم مفعول والا ہوگا نا. جی ٹھیک ہے. جی جی تو بالکل ہم نے یہ صحیح. دیکھنا ہوتا ہے کہ یا سے پہلے زیر اگر ہوگی نا تو پھر وہ مین پڑا جائے گا. اگر یا سے پہلے زبر آ گئی ہم نے وہ آبزرویشن بہت دفعہ دیکھی ہے نا کہ پھر ہماری جی ساؤنڈ چینج ہو جاتا ہے. آؤ کی آواز آئے گی. جی. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے. منیبا آپ کا کوشچن کلیئر ہو گیا. آنیسٹلی پورا نہیں ہوا. بتائیں آپ کو کیا کنفیوژن ہے. اچھا مسلمون کی ہوگی مسلمانی یہ جو لکھا ہوا ہے. جی جی مسلمین اور مسلمان کی ہوگی مسلمینی. ہوں ویسے تو ان کی ہے نا مسلمینا یا دیکھیں اچھا میری بات سنیں ابھی دیکھیں آپ کے پاس نا ایک تو مسلمن ہوتا ہے نا ایک آپ کے پاس مسلمن اسم فاعل ہے نا. یہ فاعل ہے آپ کے پاس. غور سے سنیے گا آپ ذرا. یہ ہمارے پاس ہے فاعل. ٹھیک ہے. ایک ہمارے پاس ہوتا ہے مفعول جس میں یہاں پر زبر ہوتی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. اب اگر زیر ہوگی نا تو وہ بنے گا مسلمینی مسلمین. اس کی جمع بنے گی مسلمینا جمع جو نارمل ہم بناتے ہیں. لیکن اگر اس کی ڈبل والی بنے گی یعنی دو والی بنے گی تو وہ کیا بنے گی وہ یہی بنے گی. مسلمان. ہاں دونوں جمع تو یہی بنے گی نا اس کی. دو والی تو یہی بنے گی سب کی. اچھا دو مسلمان. والی دونوں کی تو وہ مسلمان ہی بنے ہاں گی. جی وہ دو والی تو یہی بنے گی نا. جی. لیکن یہ جو کلاس میں لائک ایک دفعہ کسی آیت میں بھی آیا تھا مسلمینی وہ کیا ہوں ہے.
ओके मैंने आपको ये धोखा बताया कि हम लोग जो और वो कितनी स्पीड इस्तेमाल से करते हैं ना वो हम स्टैंडर्ड इंग्लिश वाली तमीन यूज करते हैं। ये हम आपको उसी की बता रहे हैं, ये वाला जो बात है ना ये हम उसी की बता रहे हैं। लेकिन अगर जबर और जेर वाली आएगी तो फिर अभी मैंने आपको जो बताया है कि वो मुस्लिमीना और मुस्लिमैना बनेगा, वो जबर और अच्छा जेर की वजह से। ठीक है, दो के सीगों में भी फर्क आएगा उसके। ठीक है। देखिए मैं अब जैसे मुझे समझ आ रहा है, मुस्लिमुन का जो होगा मुस्लिमानी मुस्लिमीना, और हाँ जी, मुस्लमान का होगा मुस्लिमैनी हाँ जी, मुस्लिमानी मुस्लिमैनी, हाँ ये जी, होगा। ये मैं कह रही हूँ उसका जो साउंड ट्रैक चेंज होगा ना, जो हमने रूल पढ़े हैं वो फिर हमने सारे उसमें अप्लाई करने हैं ना। अगर तो उसकी या से पहले जेर है मुस्लिम मुस्लिमुन की सूरत में, तो हमने सही उसकी है। जेर को लेकर ही चलना है। लेकिन अगर उसके लाम के ऊपर जबर है, ठीक है, सही फिर है। हमने उसको कैसे चलना है, औ की आवाज के साथ चलना है, ऐ की आवाज के साथ चलना मुस्लिमैनी। है। हाँ जी, हम्म। जब कोई भी सही इसम है, हर सही है। हालत जर में होता है ना तो फिर वो ऐनी बन जाता हाँ जी, है। जी बिल्कुल। थैंक सही यू। हो गया। हम्म। आप अगर फिर भी क्लियर ना हो फिर भी पूछ लीजिएगा, थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा अप्लाई करेंगे ना एक दो चीजों के ऊपर, फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा। ऐसे तो हम ठीक हवा है में बात इंशाल्लाह। कर रहे होते हैं ना, तो बाद दफा मैं भी कुछ होता है गलत ही बोल जाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि दिमाग को पूरा हाजिर रखूँ। अच्छा जी, अब हमने देखा कि यहाँ पर उन्होंने कहा आपको होमवर्क जो कह रहे हैं ना वो करें। हम थोड़ा सा इसको भी प्रैक्टिस कर लेंगे, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। कि समिया और कज़्ज़बा से दो के सीगे आप बनाएंगे, आगे हम बनाते हैं उसको। उन्होंने कहा सूरह रहमान में दो के सीगे बहुत आए हैं, इसलिए आप उसको देखेंगे। जैसे कि ये वाली जो आयत है ना, ये है सूरह रहमान में बहुत ज्यादा मरतबा आई है। देखिए इसमें कौन सा सीगा इस्तेमाल है, रब्बिकुमा, तुम दोनों का रब है ना, हम्म। तुम दोनों का रब, ठीक है? तुम दोनों। तो और तो कज़्ज़िबान, कजीबान ये भी दो पर्सन। हाँ तो कज़्ज़िबानी, देखो जेर आया ना ऊपर में, सारे का पांच दो होने के बाद हमने झुकाते दो में इसको कन्वर्ट किया था। तो कज़्ज़िबानी, तुम दोनों झुकाते हो उसको, हाँ, है ना। तुम दोनों झुको तो कैसे करोगे। तुम मतलब किस किस नेमत का इनकार करोगे, जिसका हम तर्जुमा पढ़ते हैं ना, इसका मतलब है सही है। कज़्ज़िबा का मतलब क्या होता है, जुटलाना, झुटलाना। इनकार करना। तो यहाँ पे ये वाली आयत अगर हम देखें, आज हमने इसको इस नजर से देखा कि हम कहते हैं कि इसमें दो के सीगे इस्तेमाल हुए, क्योंकि अब हमने इसको पढ़ लिया है। ठीक है, तो आप जब सूरह सही है। रहमान पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा दो के सीगे मिलेंगे। आज मेरा ख्याल है जरूर आप शौक से उसको जरूर पढ़ेंगे। अच्छा, समिया का इंशाल्लाह। पहले होमवर्क कर लेते हैं, हम यहीं पे कर लेते हैं। समिया के सीगे कोई पढ़ेगा? सिस्टर रजिया आप पढ़ेंगी? जी मैं पढ़ लेती हूँ। जी, फेल मादी समिआ उन दोनों ने सुना, समिअतुमा आप दोनों ने सुना। फेल मुदारे यस्माआनी वो दोनों सुनते हैं या सुनेंगे, तस्माआनी आप दोनों सुनते हैं या सुनेंगे। हाँ, अमर और नहीं इस्तमा सॉरी इस्मा हम्म, सुनो तुम दोनों, ला तस्मा मत सुनो तुम दोनों। हम्म, और इसमें फाइल है सामिआनी हम्म। दो सुनने वाले, और मस्मुआनी ये वो दो जिनको सुना गया, इसम शाबाश, मफूल। वेरी गुड। इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है अपने बाकी भी अफ़ाल के ऊपर। उसके बाद है कज़्ज़बा, उन्होंने भी होमवर्क किया था, उन्होंने साथ ही हमने लिखी हुई रख दिया आपके सामने कि चलें यहीं से प्रैक्टिस कर लेते हैं। जी, आप कौन करेगा? सिस्टर फरजाना मैं अख्तर आप करेंगी? चलें जो मैं आगे। कर लेती हूँ। जी जी, कीजिएगा नसीबा। ठीक है, इसमें फेले मादी है कज़्ज़बा, हम्म, उन दोनों ने झूठ बोला। कज़्ज़ब तुमा, या उन दोनों ने झूठ बोला। झूठ बोलने का आएगा, ये झुटलाने का आएगा। दोनों ही आ सकते हैं। वैसे तो अच्छा ठीक। जुटाना होता है, इनकार करना, हाँ, ठीक है। ये मजीद फी का है ना, तो हाँ जी, इसमें मजीद भी। झुटलाने की। हाँ जी, जुटलाने का। इसमें ठीक है, के आखिर में ना अलिफ मद को जरूर लंबा करना है इसमें। जी। कज़्ज़बा, कज़्ज़ब तुमा। कज़्ज़बा, ठीक है। ठीक है, जी, तो आप दोनों ने झूठ बोला। अच्छा, युकज़िबानी वो दोनों झूठ बोलते हैं। तो कज़्ज़िबानी आप दोनों झूठ बोलते हैं। हम्म, कज़्ज़िबा झूठ बोल, झूठ बोलो दोनों, तुम दोनों। ला तुकज़्ज़िबा मत झूठ बोलो तुम दोनों। हम्म, मुकज़्ज़िबानी वो झूठ बोलते हैं जो बोलने वाले, हम्म। और मुकज़्ज़िबानी वो जिनसे झूठ बोला गया। मुकज़्ज़बानी, जाल के ऊपर जबर। मुकज़्ज़ब, जी, मफूल कर हाँ, मुकज़्ज़बा। क्योंकि ये तो रूल हमारा वही है ना जो हमने उसके इसम फाइल में सब मफूल बनाए थे, एक दफा जबर एक दफा जे, ठीक है, वो हमने हम्म। वैसे ही चलाना है। आखिर में हमने सिर्फ आनी की आवाज लगा देनी है, ठीक है।
ماشاءاللہ جی فعل مضارع سے تثنیہ کے صیغے کیسے ہم بناتے ہیں؟ کون سا فعل مضارع سے تثنیہ کے صیغے کون سے ہیں دو؟ یفعلانی یفعلانی اور تعلمانی. تعلمانی، ویری گڈ. اس کے بعد ہے جی اس مفعول سے تثنیہ کے صیغے کیسے بنتے ہیں؟ منصورانی منصورانی اور معلمانی. معلمانی، زبردست. اس کے بعد ہے جی علما، ترجمہ کرے. تم دونوں نے تم جان لو، تم دونوں سکھائے. تم دونوں سکھاؤ. تم دونوں سکھاؤ، شاباش. جی مسلمانی، دو دو حکم ماننے والے. مسلمانی، دو حکم ماننے والے. زبردست. اس کے بعد ہے جی دو، وہ دو جن پر اثر ہوا. مفعولان مفعولان. گڈ. اس کے بعد ہے جی حل تعلمان القرآن، اس میں آپ نے ترجمہ کرنا ہے. نعم نعلم نعلمان القرآن. نعلم سی القرآن. بی بی نعلمانی، مجھے سوری منیبا کی آواز آئی ہے. نہیں نعلم منیبا میں نے کہا ہے. منیبا آپ کی آواز آئی تھی نعلمانی. جی جی وہ مجھے نظر نہیں آیا. اچھا چلیں جی. حل انتما منصورانی، نام نعم نحنو نحن منصورانی. منصورانی، شاباش. بی اس کے بعد ہے اسلما للہ، نسلم للہ. نسلم للہ. گڈ. وَأَقُلْ لَكُمَا، ترجمہ کرنا ہے. اور ہنٹ مل گیا مجھے تو فوراً، ویسے آگے میں نہ بھی دیکھوں تو. اور کیا سے میں نے نہیں کیا کہا تم دونوں سے سی ہے. اور نہیں، اور واؤ سے اور کا ترجمہ ہوگا، اور تو کسی میں ہے نہیں. سی ہاں سی والا. اور کیا میں نے نہیں کہا ہاں تم کیا دونوں میں نے کو. نہیں کہا تم دونوں سے. ٹھیک ہے. اچھا جی. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، یہ بھی ہماری قرآن مجید کی آیت سے لیا گیا ہے. ہم جی نے ان ایک دونوں کو اور ان پکارا، دونوں کے رب نے پکارا ان دونوں کو. اور ان دونوں نے پکارا ان کے ان دونوں کے رب کو. ان دونوں کے رب، اور ان دونوں کے رب نے پکارا ان دونوں کو. آدھہما، ٹھیک ہے. ان دونوں کے رب نے ربہما پکارا ان دونوں کو. سمجھ آ گئی؟ جی چلیں جی. اب تک آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا سارا جو ہم نے آج کیا. اس میں صرف آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے. الحمدللہ آپ کریں گے اور گروپ میں بھی شیئر کریں گے. میں بھی کچھ اسائنمنٹ شیئر کروں گی. اور یہ جو ہوتے ہیں نا آپ کے پاس یہ جو کوئز ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا بیچ میں، اس کو بھی آپ دوبارہ سے کھول کے ضرور کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کا کانسیپٹ اچھی طرح سے کلیئر ہو جائے. تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں. اور ایک بات آپ لوگوں سے کرنا چاہ رہی تھی کہ ایک کلاس میں نے آج لی ہے نا ایکسٹرا آپ لوگوں کی منڈے والے دن، کیونکہ آج میرا کوئز تھا تو میری کلاس نہیں تھی. اس کے بعد ایک کلاس آپ کی فیبرری میں لوں گی. اور میں نے اب یوں پلان کیا ہے کہ 2 کلاسز ہفتے میں پاسبل نہیں ہوتا میرے سے لینا نا کہ 2 کلاسز میں لوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹائم جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے. تو اس میں نے یہ سوچا ہے اب کہ ہم یوں کریں گے کہ میرا QC1 اور QC3 جو ہے نا وہ رمضان سے پہلے الحمدللہ ختم ہو جائے گا. ان لوگوں کا مڈ کوئز دونوں کا ہو گیا. اس کے بعد ان کی کلاسز نہیں ہوں گی رمضان کے بعد. آپ لوگوں کی کلاسز ویسے روٹین میں 2 ڈیز میں کر دوں گی. پھر اب ہم یہ کریں گے کہ اپنا اوکے. سلیبس ہم رمضان سے پہلے ختم کر لیں گے. ایک کلاس اور ایکسٹرا لے کے رمضان میں فروری میں، یعنی فروری کے پہلے ویک میں. اس کے بعد آپ کی جو ریویژن کی کلاس ہوگی اور مڈ کوئز ہوگا نا وہ ہم انشاءاللہ رمضان کے بعد کریں گے تاکہ آپ لوگ رمضان میں اس کو پریکٹس بھی کرتے رہیں اور کرتے بھی رہیں. پھر اس کی ریویژن ایک پوری اس طرح سے ہو جائے گی آپ کی. پھر آپ لوگوں کا مڈ کوئز لے کر ہم اپنا مڈ کوئز کے بعد کا سلیبس ہے نا وہ ویک میں 2 کلاسز لے کر ہم اس کو انشاءاللہ تعالی جلدی سے مکمل کریں گے. ٹھیک ہو. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ. چلیں جی. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں. جی کچھ کہنا چاہتا کوئی؟ مڈ کوئز رمضان کے بعد ہوگا. جی رمضان کے بعد ہوگا کیونکہ اس سے پہلے نا میرے سے پاسبل نہیں ہو پا رہا. میں نے بہت اس کو لگایا کہ میں کس دن آپ کی کلاسز لے لوں، کیونکہ QC1 اور QC3 کی 2 دن کلاسز ہوتی ہیں میری. آپ لوگوں کی صرف ایک دن ہوتی ہے. تو میں کسی اور دن اس کو پلان نہیں کر پائی. آج میں اس لیے پلان کر پائی کیونکہ آج ان کی کلاس نہیں تھی، صرف مڈ کوئز تھا. تو اس وجہ سے. اور باقی دنوں میں تو ان کی اب کلاسز ریگولر شروع ہو جائیں گی. تو آپ لوگوں کی فرائیڈے میں ہی کلاس ہوگی. فیبرری میں ایک کلاس ایکسٹرا لے کے ہم اپنا 13 تاریخ تک سلیبس ختم کر لیں گے. یعنی 3 پیجز اپنے پہلے جو ہوں گے 11 12 اور 13. 12واں تو الحمدللہ ہم نے شروع ہی کر دیا ہے.
तो 13 जो है ना, 13 इंशाल्लाह। फरवरी तक हमारा पेज नंबर जो है ना वो 13 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। कैसा इत्तेफाक हो गया ना कि 13 तारीख को 13वां पेज कंप्लीट हो जाएगा। तेरह हाँ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर इंशाल्लाह ताला आप लोग रमज़ान को खूब इबादत के साथ, तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ पढ़कर कुरान मजीद को आप लोग उसको एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही बाबरकत महीना होता है वो। उसके बाद इंशाल्लाह ताला एक आपका जो है वो मैं रिवीजन इसीलिए बाद में रख रही हूँ ताकि फिर हम से रिवाइज कर लें। अगर रिवीजन पहले रख दूं मैं किसी एक दिन, तो फिर हमें सारा भूल जाएगा, मुझे भी और आपको भी। तो इसलिए जो है ना वो हम उसको रिवीजन को बाद में रखेंगे और फिर उसके बाद मिड क्विज ले लेंगे। उसके बाद फिर हम अपनी रेगुलर वीक में 2 दफ़ा इंशाल्लाह कर लेंगे। तो इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ आप लोगों से। अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने और फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमा। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि आज क्लास में कोई डिस्टॉर्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह वालेकुम हाफ़िज़। अस्सलाम। अल्लाह हाफ़िज़।